There's a warm welcome to all our respected teachers, branch heads, and academic in charge. Let us start today's workshop with the name of in the name of Allah. So we are inviting Muhammad Mahabubullah Midde sir to recite a Qiraat from Quran. Muhammad Mahabubullah Midde sir. Kindly unmute yourself. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. Actually, these are the introducing or introductory verses of the Holy Quran. When Quran was revealing to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, these five sentences were the first revealed in the cave of Hira. That means we know all these things. And now in the very first five verses, what Allah subhanahu wa ta'ala said, just we want to share. In the very first verse, Allah subhanahu wa ta'ala said, recite in the name of your Lord. Recite in the name of your Lord, who created man from a clinging substance. Recite, and your Lord is the most generous, who taught by the pen. Taught man that which he knew not. The words of Allah subhanahu wa ta'ala is true. Okay, sir, thank you. Just carry on. Jazakallah khair. Yes, sir. Yes. Okay. So now I would like to request Mr. Dildar Hussain Sahib, who is a alumni of AL-AMEEN mission. He is a student of our first batch. Not only that, he is a director of AL-AMEEN Mission Study Circle, who is doing gorgeous job over the years. The last year, Alhamdulillah, we have scored more than 500 doctors from AL-AMEEN Mission Study Circle, and he is leading that. So let us welcome Mr. Dildar Hussain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening, everybody. Welcome to AL-AMEEN family.
There are so many new teachers who have joined recently in Al-Ameen family. So from all the people, all the staff, all the well-wishers, donors, management, on behalf of all the people, I welcome you, everybody, in the in a noble, in a purposeful family. That is Al-Ameen mission. আপনারা শুনলেন যে আমি আল-আমিন মিশনের প্রথম ব্যাচের ছাত্র, এবং এই ছাত্র হিসেবে আমি খুব গর্ব অনুভব করি যে আমি আল-আমিন মিশনের প্রথম ব্যাচের ছাত্র। আমি যখন ছাত্র হিসেবে আল-আমিন মিশনে এসেছিলাম, তখন আল-আমিন মিশনের কোনো ব্রাঞ্চ ছিল না। একটাই জায়গা ছিল, যেটা খলতপুর, আপনারা জানেন, হেড অফিস হিসেবে। সেটাই আল-আমিন মিশনের একমাত্র শাখা বা একমাত্র ব্রাঞ্চ বা যাই খুশি বলতে পারেন। এবং virtually that time it does not have any building, any land of own. খলতপুর হাই মাদ্রাসা যেটা ছিল, সেই খলতপুর হাই মাদ্রাসাতেই আল-আমিন মিশন স্টার্ট হয়েছিল, এবং আমাদের হোস্টেল সেখান থেকে শুরু হয়েছিল। আমরা যখন হোস্টেলে এসেছিলাম, তখন প্রথম দিন আমরা না খাট পেয়েছিলাম, না তোশক পেয়েছিলাম। তো এইভাবে আল-আমিন মিশনের জার্নি শুরু হয়েছিল। 1986-87 এ জার্নি স্টার্ট হয়েছিল। It is now 2022. In this 35 years, we have produced more than 50,000 ex-students, and I am one of them. About 5,000, 6,000 doctors have been produced from Al-Ameen Mission, and they are working in our in national level, and some of them also working in international level. Some of our students also working in UK also as a doctor, and more or less 4,000 engineers also have been produced from Al-Ameen Mission. Many civil servants, many teachers, professors, scientists. So it is a family of it's a big family of almost 52,000 students, present and ex-students. And আল-আমিন মিশন বলতে পারেন যে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে শিক্ষা জগতে এক নতুন জাগরণ, একটা নবজাগরণ নিয়ে এসেছিল, এবং তার সুবাদে আজকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা সরকারি যে সমস্ত ভালো নাম করা কলেজ আছে, সেখানে যে পার্সেন্টেজটা দেখতে পাওয়া যায়, সংখ্যালঘু যারা পিছিয়ে পড়া অংশ ছিল, তাদের প্রায় 70 থেকে 80% স্টুডেন্টস তারা আল-আমিন মিশন থেকে আসে। একটু আগে যেটা আপনারা শুনছিলেন, মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন মন্ডল যেটা বলল, কনসিস্টেন্টলি আল-আমিন প্রত্যেক বছর মেডিকেলে ভালো রেজাল্ট করে। গত বছরও আমাদের স্টুডেন্টরা প্রায় 500-র উপর স্টুডেন্ট মেডিকেলে চান্স পেয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটু এখন যেহেতু বাজার খারাপ, সেই জন্য স্টুডেন্টরা ইঞ্জিনিয়ারিং আসতে চাইছে না। কিন্তু একটা সময় ছিল যখন ইঞ্জিনিয়ারিং এও কিন্তু আল-আমিন থেকে প্রচুর ছেলে মেয়ে তারা ভীষণ ভালো র্যাঙ্ক করে তারা ন্যাশনাল লেভেলের, আইআইটি লেভেলের বিভিন্ন কলেজে তারা ভর্তি হয়েছে। এরকম একটা প্রেস্টিজিয়াস অর্গানাইজেশনে আপনারা টিচার হিসেবে এসেছেন, এবং আমি যেটা বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে এটাই যে টিচিং এমন একটা প্রফেশন, এটাকে আমি জাস্ট প্রফেশন বলবো না, এটা বিয়ন্ড এনি প্রফেশন। প্রফেশনের অনেক ঊর্ধ্বে এটা। ইট ইজ জাস্ট লাইক বলতে পারেন যে ইটস প্যারেন্টিং, ইউ আর সেকেন্ড প্যারেন্ট। আমরা পৃথিবীর সব থেকে যে সেরা জিনিস, সেরা সৃষ্টি, আল্লাহ তাআলার সব থেকে সেরা সৃষ্টি, আশরাফুল মুখলুকাত, সেই সেরা সৃষ্টিটা আমাদের হাতে আসে
তাদেরকে শেপ করার জন্য, তাদের স্বপ্নকে সফল করার জন্য, এবং পেরেন্টসরা তাদের সবথেকে মূল্যবান যেটা সম্পদ ছেলে মেয়ে, সেই ছেলে মেয়েদের স্বপ্ন পূরণের জন্য আমাদের কাছে পাঠায়। সুতরাং it is not just a job, it is not just a profession, it is far beyond profession or job. এই জায়গা থেকে টিচিংটাকে আমি অন্তত দেখি। আমি যদিও মানে স্টুডেন্টদের খুব সবসময় টিচ করতে পারি তা না, কিন্তু আমি যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে একজন স্টুডেন্ট একজন স্টুডেন্টকে সত্যি সত্যি কি করলে সে তার পড়াশুনো, তার যে ফিউচার, তার যে তার যে ফিলোসফি, তার যে লাইফ স্কিল, এই সমস্ত দিকটা সে নিজেকে ডেভেলপ করতে পারবে, নিজেকে মোটিভেট ফিল করতে পারবে, এর একটা গাইডলাইন দেওয়া, এই কাজটা আমি সামান্যতম করে থাকি। এবং আমার মনে হয়েছে যে লাস্ট 21 ইয়ার্স ধরে যতটুকু কাজ করেছি, আল-আমিন মিশনের যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা বেরিয়েছে তাদের মধ্যে থেকে এরকম বেশ কিছু ছেলে মেয়ে আমরা ভালো মানুষকে পেয়েছি, যারা শুধুমাত্র একজন প্রফেশনাল হিসেবে নাম করেনি, তারা একজন ভালো হিউম্যান বিইং হিসেবে, তারা প্রকৃত ইমানদার হিসেবে বা মোমেন হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং তারা অনেকেই অল্প বয়সেই অনেক সামাজিক এত বড় বড় কাজ করছে, যেটা আমাদের কাছে, আমাদের আল-আমিন পরিবারের কাছে একটা ভীষণ বড় পাওয়ার জায়গা। এই সমস্ত বিষয়টাই, সমস্ত কাজটাই কিন্তু আল-আমিন মিশনের যে টোটাল টিচার্স টিম আছে, স্টাফ ম্যানেজমেন্ট টিম আছে, এই সমস্ত টিমের এটা লিড করতে হয়, সমস্ত টিমকে এটা ইনকর্পোরেট করতে হয়, এবং যার মধ্যে দিয়ে এই প্রোডাকশনটা বেরিয়ে আসে। তো সেই কাজের অংশ হিসেবে আপনারা আজকে জয়েন করেছেন আল-আমিনে, আপনাদেরকে আবার আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আমি প্রথমেই বললাম যে আমাদের কাজ হচ্ছে সেকেন্ড পেরেন্টস এর কাজ। সুতরাং ইট ইজ বিয়ন্ড অনার এন্ড অনারেরিয়াম। সম্মান তো নিশ্চয়ই পাবো, সাম্মানিকও পাবো, কিন্তু এটা এর থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। প্রথম কথা হচ্ছে আমি এই কাজটা ভালোবেসে করি কিনা। Whether teaching is my profession or it is my passion, it is very very important. যদি এটা আপনার প্যাশন না হয়, শুধুমাত্র একটা একটা ভালো জব বলে এই কাজটা করতে আসা, তাহলে আমি বলবো যে আপনি কখনোই সাকসেসফুল টিচার হতে পারবেন না। সো ইট শুড বি ইয়োর প্যাশন। এবং সেই থ্রি ইডিয়টস এর সেই কথা যে এক্সিলেন্স এর জন্য কাজ করা, not for honor, not for honorarium, I will work for excellence and together with my students. এবং প্রেজেন্ট কনটেক্সটে আমরা ভাবি টিচিং লার্নিং প্রসেসটা অনেকটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন টিচার ইজ অলসো লার্নার, এবং একটা সময় তো ছিলই, এখনকার কনটেক্সটে আরো বেশি করে এটা প্রযোজ্য হয়ে যাচ্ছে যে টিচারকে সবসময় লার্নার মোডে থাকতে হয়, এবং টিচার উইল নট টিচ অনলি, he or she will facilitate, he or she will mentor, monitor the students. প্রতি মুহূর্তে একজন স্টুডেন্টকে গাইড করবে, তাকে পথ দেখাবে, তার সঙ্গে থাকবে, তাকে সাপোর্ট করবে, এক্সপ্লোর করতে সাহায্য করবে, তাকে নতুন দিশা দেখাবে। একটা মাল্টি ফেসেটেড বলতে পারেন যে স্কিল লাগে একজন টিচারের। এবং আমরা দেখেছি আল-আমিন মিশনের, আমি লাস্ট 20 ইয়ার্সে যারা টিচিংটাকে প্যাশন হিসেবে নিয়েছিলেন, তারা আজকে একজন শিক্ষক হিসেবে এত উঁচু জায়গায় চলে গেছেন, যেটা তারা নিজেরাও হয়তো স্বপ্নে ভাবেননি যে এই জায়গায় আসতে পারে। সাধারণ টিচার হিসেবে ঢুকে আজকে তারা এমন বড় জায়গায় গেছেন, শুধুমাত্র আমি বলবো না যে অনারেরিয়ামের দিক থেকে তারা বিশাল কিছু টাকা ইনকাম করছেন, সেদিক থেকে শুধু নয়, তারা নলেজের দিক থেকে, স্টুডেন্টদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা পাওয়া, স্টুডেন্টদের ভালোবাসা পাওয়া এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাওয়ার দিক থেকে
অনেকটা অনেকটা অনেক উপরে, তারা অনেক উচ্চতায় চলে গেছে। তো সুতরাং এটা আমার আপনাদের কাছে চাওয়া বলতে পারেন, এবং আপনাদের কাছে এটা রিকোয়েস্টও থাকবে যে এটাকে শুধুমাত্র প্রফেশন হিসেবে নয়, এটাকে প্যাশন হিসেবে আমরা নেব, এবং এই প্যাশন হিসেবে নিয়ে কাজ করতে করতে একটা সময় আপনি দেখবেন যে আপনার অজান্তেই বাই প্রোডাক্ট হিসেবে অনারেরিয়াম বাড়তে শুরু করেছে। আপনার অজান্তেই বাই প্রোডাক্ট হিসেবে আপনার সম্মান, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা, আপনার সামাজিক প্রতিষ্ঠা, মানুষ আপনাকে চিনতে শুরু করবে, আপনাকে জানতে শুরু করবে, আপনার সম্পর্কে ভালো তাদের ধারণা, তাদের ইমেজ তৈরি হবে। সব মিলে একটা, এটা বলতে পারেন, এটা সব মিলে একটা প্যাকেজ। তো এটা আমার আপনাদের কাছ থেকে আল-আমিন মিশনের পক্ষ থেকে চাওয়া থাকবে। আর যেটা বলার সেটা হচ্ছে, আহ, আহ, একটু আগে গিয়াসউদ্দিন মন্ডল উনি বললেন যে আপনাদের আজকের যে ওয়ার্কশপ, সেই ওয়ার্কশপে টিচিং লার্নিং মেথড সম্পর্কে আলোচনা করবেন। এই বিষয়ে আমার যেটা বলার, আমরা যেভাবে পড়াশোনা করে এসেছি, বা আমরা যে ক্লাসরুম মেথড যেটা আমাদের ছিল, সেই ক্লাসরুমটার সঙ্গে আজকের ক্লাসরুমে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। এবং বিশেষ করে যখন অনলাইন মেথড আমাদের কাছে একটা, বলতে পারেন যে অবভিয়াস একটা প্ল্যাটফর্ম হয়ে গেছে, যেটা ছাড়া উপায় নেই এখন স্টুডেন্টদের সঙ্গে আমাদের ইন্টারঅ্যাক্ট করার, অন্য কোনো মাধ্যম থাকছে না। সেক্ষেত্রে ক্লাসরুম মেথড বা শিক্ষণ পদ্ধতির অনেক রকম পরিবর্তন চলে এসেছে। এই নতুন কনটেক্সটে একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা নিজেকে কিভাবে তৈরি করছেন, কিভাবে তার অ্যাপ্রোচ ঠিক করছেন, কিভাবে তার লেসন প্ল্যান রেডি করছেন, এগুলো ভীষণভাবে খুব চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাচ্ছে। এবং এই চ্যালেঞ্জিং জবটা সত্যি সত্যি টিচারকে, যখন কিছু টিচার কে অনেক উপরে নিয়ে যাবে। আবার আমার কিছুদিন আগে একজন শিক্ষকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল যে whether there is crisis of teacher or teachers are in crisis. So both are equally true. কেউ কেউ বলবেন যে শিক্ষকের অভাব, আবার সত্যি সত্যি টিচার্স আর ইন ক্রাইসিস। কেন বলছি? বিকজ এমন কিছু অ্যাপস আছে, এমন কিছু অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আছে, যে প্ল্যাটফর্মে 10 লক্ষ 5 লক্ষ স্টুডেন্ট আছে। 5 লক্ষ স্টুডেন্টকে একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে পড়িয়ে দিচ্ছে একজন টিচার, পড়িয়ে দিচ্ছে। সুতরাং টিচার্স আর ইন ক্রাইসিস। আবার সত্যিকার অর্থে প্রেজেন্ট কনটেক্সটে স্টুডেন্টদের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করার জন্য অনলাইন মেথডকে ব্যবহার করে কি করে স্টুডেন্টকে এনগেজ করা যায়, কি করে স্টুডেন্টদেরকে ডেভেলপ করা যায়, ম্যানেজ করা যায়, সেই রকম টিচার পাওয়া কিন্তু কঠিন হয়ে যাচ্ছে। So there is also crisis in teachers, and also teachers are in crisis. তো এই মধ্যে দিয়ে আমাদের চলতে হবে, এবং চলতে চলতে বেশ কিছু শিক্ষক শিক্ষিকাকে আমরা পাবো যারা আগামী দিনে আল-আমিনকে লিড করবে। আল-আমিনের যে ড্রিম আছে, আল-আমিনের যে ভিশন আছে, সেই ভিশনকে লিড করবে। এবং আগামী দিনে আল-আমিনের যে ভিশন, সেই ভিশন শুধুমাত্র কিছু ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা কিছু প্রফেসর টিচার তৈরি করা না। আমরা চাই যে আমাদের স্টুডেন্টরা যেই ফিল্ডে যাক না কেন, সেই ফিল্ডে তারা যেন লিড করে। আমরা চাই আমাদের স্টুডেন্টরা আগামী দিনে পৃথিবীকে নতুন কিছু দিক। আপনারা জানেন যে পৃথিবীতে মাত্র 0.2% জিউস বাস করে। 0.2% ইহুদির 20% নোবেল প্রাইজ এখনো পর্যন্ত তারা ব্যাগ, দে হ্যাভ ব্যাগ 20% অফ নোবেল প্রাইজ। তারা কি করে পড়াশোনা করে, তাদের ছেলে মেয়েদের কি করে তারা তৈরি করে? এটা সত্যি সত্যি আমাদের আমাদের একটা বড় দিক, জানার দিক, যে আমরা এখনো সে জায়গায় একদমই অনেক পিছিয়ে আছি। Whereas there is 25% Muslim population in the world, we have bagged only 1.3% of Nobel Prize. 1.3%, 25% of Muslim population. And 0.2% Jews have bagged 20% of Nobel Prize. জানেন নোবেল প্রাইজ কারা পায়? যারা পৃথিবীকে নতুন কিছু আইডিয়া দেয়, নতুন কিছু ইনোভেশন নিয়ে আসে, মানুষের লাইফে ভ্যালু অ্যাড করে, তারাই নোবেল প্রাইজ পায়। আমরা কেন পারবো না?
নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যেও সেম ট্যালেন্ট আছে। ওপরওয়ালা সবাইকে ট্যালেন্ট দিয়ে পাঠিয়েছে। প্রত্যেক শিশুর মধ্যে ট্যালেন্ট থাকে। একটা সময় যখন আল-আমিন স্টার্ট হয়েছিল, তখন পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমরা তারা ভাবতো যে তারা শুধুমাত্র কায়িক পরিশ্রম করে জীবন ধারণ করার জন্যই জন্মেছে। আলাম আল-আমিন মিশন প্রথম অর্গানাইজেশন ছিল যে এই বিশ্বাস মানুষের মধ্যে ঢোকাতে পেরেছিল যে না, আমাদের মধ্যেও ট্যালেন্ট আছে। অভাব হচ্ছে আমরা তাদেরকে সঠিক পথ দেখাতে পারছি না, তাদেরকে সঠিকভাবে নার্চার করতে পারছি না, তাদেরকে সঠিক এনভায়রনমেন্ট দিতে পারছি না। আল-আমিন যখন সেই দায়িত্ব নিয়েছিল, যে প্ল্যাটফর্ম দিয়েছিল যে উইল প্লে দ্য রোল অফ সেকেন্ড প্যারেন্টস, উইল গিভ দ্য প্রপার এনভায়রনমেন্ট, প্রপার গাইড অ্যান্ড উইল নার্চার দ্য স্টুডেন্টস। তাদের যা দরকার সেটা আমরা প্রোভাইড করব। আমরা এই ট্যালেন্টকে, হিউম্যান রিসোর্সকে নষ্ট হতে দেব না। তারপর থেকে সিনারিও চেঞ্জ হয়। গোটা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু মুসলিমরা আজকে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, সেটা কিন্তু সেই উদ্যোগের জন্য। এবং এই উদ্যোগের পেছনে যিনি শুরু করেছিলেন, আমাদের সবার প্রিয় নুরুল ইসলাম সাহেব, যাকে আমি স্বপ্নের কারিগর বলি, যাকে আমরা স্বপ্নের ফেরিওয়ালা বলি, হার্ট অফ আল-আমিন মিশন। তিনি স্টার্ট করেছিলেন এই জার্নি, এবং এই জার্নি স্টিল কন্টিনিউ। তিনি এখনো সমান পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, কাজ করে যাচ্ছেন, জাস্ট ফর এ পারপাস, ফর ভিশন টু ফুলফিল। এবং সেই ভিশনে আপনারা সবাই অংশীদার। আমরা চাইবো আল-আমিন মিশনের একজন অংশীদার হিসেবে, একজন প্যারেন্টস হিসেবে, সেকেন্ড প্যারেন্টস হিসেবে, একজন খুবই উল্লেখযোগ্য মূল্যবান বলবো যে অংশ হিসেবে আপনারা এমন ভাবে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে দেখবেন, তৈরি করবেন, যাতে করে প্রত্যেকটা দিন আপনার আনন্দে কাটে। আমরা জানি যে আমি যদি আমার কাজটা করে স্যাটিসফাই হই, তাহলে পরে আমি যার জন্য কাজটা করছি বা আমার সামনে যে বসে আছে, সেও স্যাটিসফাই হবে, সেও আনন্দ পাবে। সুতরাং at the end of the day, whether I will be satisfied or not, দিনের শেষে রাত্রিবেলায় ঘুমটা সুন্দর হবে কি হবে না, মনটা আনন্দে ফুরফুর করে উঠবে কি উঠবে না, এটা ডিপেন্ড করে যে আপনি আপনার কাজটা কত সুন্দরভাবে করতে পেরেছেন। আপনি একজন আপনার সামনে যে স্টুডেন্টরা থাকবে, তাদের মনে কতটা জায়গা করে নিতে পেরেছেন, তাদেরকে কতটা ভ্যালু এড করতে পেরেছেন, তার উপর ডিপেন্ড করবে যে আপনি সত্যিকারের একজন টিচার হিসেবে কতটা সাকসেসফুল। আজকে আপনাদেরকে আর বেশি কথা বলবো না। অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অনেক অনেক দোয়া রইলো। আপনারা প্রত্যেকেই ভীষণ 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 উচ্চতা সম্পন্ন, ভীষণ ভীষণ আহ আহ আহ, একজন শ্রদ্ধাশীল শিক্ষক শিক্ষিকা হয়ে উঠুন, এবং আল-আমিন মিশন পরিবারে, এই সমাজে আপনারা এমন ভ্যালু অ্যাড করুন, যাতে করে আপনাদের হাতে তৈরি ছেলে মেয়েরা আগামী দিনে গোটা পৃথিবীকে ভ্যালু অ্যাড করতে পারে, পৃথিবীতে কন্ট্রিবিউট করতে পারে। এই বলে শেষ করব। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফিজ। Alaikum Assalam, Jazakallah Khair. Let us once again welcome our Al-Amin Mission Academy indoor teachers. I can see there are lots of teachers who are also enjoying this workshop today. Mahfujuddin Munsi sir is there, and there are some of the other teachers also there. So we need to switch our language in both language actually. So hopefully you can understand the content what Dada was trying to say, and you can see the heartbeat what he is trying to say. So let us now, before going to the technical part, how to use Zoom and how can he reach the students. So let us see what is going to happen in the future, and the future is waiting for us. What kind of future is waiting for us? Let's see from none other than Mr. IS coach, Mr. Samir Ahmed Siddiqui Saab. And he is a co-owner, he's a owner of ALIPS, that is Academy of Life and Futuristic Science also. तमाम स्कूल के सारे रिस्पॉन्सिबल डिग्नेटरीज, आप सबको मैं सलाम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसने भी मेरा ये टॉपिक तय किया है, उसने एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने ला कर रख दिया, और वो चैलेंज इतना बड़ा है कि इफ आई कैन जस्टिफाई इट विद इन द गिवन टाइम, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी।
मुझे दिया गया है जो टॉपिक वो ये है कि बियॉन्ड द डार्क टनल, इसलिए मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि एमएफईआरडी मुझे अपनी बात को मुकम्मल करने का पूरा मौका देगा। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जहां से मैं आज की बात शुरू करना चाहता हूं। ये ईस्टर मॉर्निंग है 1900 की, फिफ्थ एवेन्यू न्यूयॉर्क सिटी का ये फोटो है। है 1900, लेकिन मैं आपको जैसी दूसरी तस्वीर दिखाऊं तो ये 1913 की है। 1913 मतलब सिर्फ 13 साल में उसी स्ट्रीट पर, सेम एवेन्यू, फिफ्थ एवेन्यू पे आपको एक भी घोड़ा गाड़ी नहीं दिख रही है। देयर इज नॉट इवन। So can you see the changes in 10 years? So what kind of future is awaiting? आप सोच भी नहीं सकते हैं कि 10 साल में क्या चेंजेस आने वाले हैं। So let us see. a single horse carriage and the street has been completely taken over by cars. बात 19वीं सदी की है, 1900s की है और 1913 की है। सिर्फ 13 साल में इतना बड़ा डिसरप्शन कैसे आया कि एक स्ट्रीट जिस पर सिर्फ हॉर्स कैरेजेस चला करते थे और एक कार थी, सिर्फ 13 सालों में घोड़ा गाड़ी का वहां से सफाया हो गया और आप देखेंगे कि वहां पर बहुत सारी कारें हैं, सारी ही कारें चल रही हैं। ये 13 साल में क्या हुआ, अगर हम इस बात को समझना चाहें तो इसे कहते हैं डिसरप्शन। और जो डिसरप्शन होता है ये अक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स हु आर पावरफुली वर्किंग। जब इनका आपस में क्रॉस टेंजेंट ये बनाते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स विच आर वर्किंग अंडर द सरफेस, जब बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ मिलते हैं तब आता है डिसरप्शन। इस स्टेट से मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, हर वो बड़ी कंपनी जो इस वक्त इंडिया के आईटी सेक्टर के कोहिनूर हम कह ले हैं, दे आर गोइंग टू कट 3 मिलियन जॉब्स बाय 2022। और इस 2022 को आने में अब सिर्फ 12 दिन बचे हैं। 30 लाख लोगों की नौकरियां जाने वाली है। क्या इस वजह से क्योंकि इनके मुनाफे कम हो रहे हैं? जवाब है नहीं। जवाब है कुछ पावरफुल फैक्टर्स जो इस जमाने का डिसरप्शन ला रहे हैं। तो मेरे हाथ में इनमें से टीसीएस की रिपोर्ट लगी इन ऑर्डर टू सी कि इनका प्रॉफिट इस वक्त कैसे चल रहा है। तो मुझे टीसीएस की रिपोर्ट ने बताया कि इस क्वार्टर वो अपने लाइफ के सबसे बड़े प्रॉफिट में है। अगर आप उनका प्रॉफिट देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो 12,801 करोड़। दे आर ऑन द हाईएस्ट, दे आर एट देयर पीक, दे आर एट देयर जेनिथ। लेकिन कुछ पावरफुल फोर्सेस ऐसे काम कर रही हैं कि व्हेन दे आर एट देयर पीक इन प्रॉफिट, दैट इज द एग्जैक्ट टाइम दैट दे आर कटिंग देयर स्टाफ। एंड हाउ मेनी स्टाफ वुड दे कट? ये सारी कंपनीज मिलकर 3 मिलियन जॉब्स को कट करेंगी। दैट इज डिसरप्शन जो क्वाइटली हो रहा है। और एज एन एजुकेशनिस्ट जो उन बच्चों को तैयार करता है जो आने वाले जमाने के मार्केट में अपनी सर्विसेज को बड़े ऊंचे लेवल पे देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये बात हमको समझ में आनी चाहिए कि विच आर दोज पावरफुल फैक्टर्स विच आई हैव कॉन्सेंट्रेटेड बिलो द सरफेस इन सच अ वे कि जो हमारा मिल्लत कॉन्फ्रेंस का इस बार का उन्वान है, जिसे हम कहते हैं डिसरप्शन, इस डिसरप्शन को लेकर आ रहा है। एक ऐसी कंपनी है जिसने पिछले 2 साल में लॉकडाउन में ऐसा मुनाफा कमाया है कि अगर कुरान की तफसीर में हम या हदीसों की तफसीर में हम कारून के खजाने पर लिखें तो हाशिए में ये फुटनोट डालना पड़ेगा। इस कंपनी ने $11,633 पर सेकेंड कमाए हैं ड्यूरिंग कोरोना लॉकडाउन। $11,633 पर सेकेंड इसकी आमदनी है। यानी जब से मैंने बोलना शुरू किया है तब से आप अगर अनुमान लगा लें तो $8 लाख ये उतनी देर में कमा चुकी है जितनी देर में मैं आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन आपको पता है ये बेतहाशा प्रॉफिट्स कमाने वाली कंपनी, व्हाट दे आर डूइंग, आई वांट यू टू सी द डिसरप्शन।
इन्होंने एक ऐसा स्टोर खोला है जहां पर आप अपना मोबाइल लगाइए, अंदर आइए और अंदर आने के बाद कोई चीज उठाइए और बस बाहर निकल जाइए। आपको कैशियर की जरूरत नहीं है, कोई पैसा लेने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। और आपको पता है, जैसे ही आपने अपना मोबाइल स्कैन किया, आपका मोबाइल अलेक्सा से घर पे बात करने लगा। और जैसे जैसे आप चीजों को उठाकर अपने बैग में डाल रहे हैं, अलेक्सा लिस्ट बना रही है कि आपने क्या क्या खरीद लिया। इनके पास आपका क्रेडिट कार्ड स्टोर है, उसमें से ये पैसे काट लेंगे। अगर आप कोई चीज लाना भूल गए तो एलेक्सा आपके फोन पर बताएगी कि शाम को जो हमारे डिनर का प्लान है उसके हिसाब से ये इंग्रेडिएंट नहीं है। और जब आप वो इंग्रेडिएंट उठाते हैं तो एलेक्सा उसको लिस्ट में जोड़ देती है, जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप उसको वापस रखते हैं तो एलेक्सा माइनस कर लेती है। इस लेवल का ऑटोमेशन अभी दुनिया में काम कर रहा है। आप इस स्टोर को देखकर वही सोचेंगे जो उस तस्वीर को देखकर आपने सोचा था। और वो क्या तस्वीर थी आपको याद है? एक घोड़ा गाड़ी थी, सॉरी, एक कार थी और इतनी सारी घोड़ा गाड़ी थी। उसी तरह आज ये एक स्टोर है, बस एक स्टोर है। और बाकी सारी स्टोर्स वैसी हैं जैसी हम जानते हैं। लेकिन क्या पता ये 13 साल ना लगे, कुछ इतने पावरफुल फैक्टर्स काम कर रहे हैं कि 13 महीने में दिस में बिकम क्वाइट पॉसिबल इन ऑल द हाईटेक सिटीज। तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे क्या करेंगे? तो अमूमन इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको सड़कों की मोड़ पर देखना होगा। कुछ लोग खड़े होकर फोन पर किसी न किसी का पता पूछ रहे हैं। और अगर आप उन लोगों से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि वो डिलीवरी बॉय हैं। तो ऐसा होता है कि शायद हमें डिलीवरी बॉय बना दिया जाए। लेकिन मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं जिसे डिसरप्शन कहते हैं। डिसरप्शन कहते हैं। और ये जो डिसरप्शन है वो ये है कि एक हवा में The उड़ने sky's the वाला limit for Amazon's flying warehouses. और इस वेयर हाउस से, हीलियम फील्ड वेयर हाउस से Amazon has filed a patent drones for a हैं वो flight डिलीवर last करेंगे। week. These drones Amazon are has going successfully to tested deliver deliveries by the drone in the boxes. UK यानी and is डिलीवरी waiting for बॉय federal वाला approval to भी roll जो out the एक service in the है United वो States जाने वाला as docking है। and These recharging drones, stations for its Amazon is in delivery talks with the drones. government, state The governments के patent साथ is वो for a बात हो रही series है, of multi-use where they are unmanned going aerial to vehicle docking ask them the stations, which would permission, enable street drones lights to में ऐसे recharge mechanism हो remotely in जहाँ पर between ये अपने deliveries. drones को charge कर सकें, The so company would that also at be least they able to provide provide the delivery navigational very guidance to very lost drones. This is the disruption that we are talking about. आपने एक इकोनॉमी के बारे में सुन रखा है, मैं उस पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता। हम उसे कहते हैं वर्क फ्रॉम होम इकोनॉमी। क्या आप जानते हैं ये वर्क फ्रॉम होम इकोनॉमी क्या है? वर्क फ्रॉम होम इकोनॉमी मतलब जब आप अपने घर से बैठकर काम करेंगे तो आपको आपके वर्क प्लेस पे मिलने वाले फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं दिए जाएंगे। ऑफिस में आने के बाद ऑफिस के प्रीमाइसेस में जो आपके अधिकार है वो खत्म हो गए। अब आपके अधिकारों की रक्षा आपको खुद करनी है। क्यों? आप अपने घर से काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग फ्रॉम होम। तो आपके फंडामेंटल राइट्स ऑफिस नहीं, अब घर के काउंट होंगे, जिसको इंश्योर करना आपकी जिम्मेदारी। धीरे धीरे टीसीएस वही कर रहा है, अमेज़न वही कर रहा है जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया। आप समझिए इस बहुत बड़े ट्रेंड को। वर्क फ्रॉम होम आने के बाद क्या हुआ? वर्क फ्रॉम होम आने के बाद ये हुआ कि अब नौकरियां स्टेबल, परपेचुअल और लंबी नहीं होंगी। दे विल हायर एंड फायर यू एट द विल, एंड दे विल हायर एंड फायर यू राइट फ्रॉम योर बेडरूम, एंड they will hire and fire you for short projects, and that too they will hire and fire you only if you are an expert in your field. अगर आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं तो आपको आपके बेडरूम से हायर किया जाएगा ऑन अ प्रोजेक्ट कंसल्टेशन बेसिस, और फिर आपको निकाल दिया जाएगा। यही वजह है कि टीसीएस, यही वजह है कि अमेज़न वो ज्यादा से ज्यादा काम मशीनों से ले रहे हैं। और मशीनें जो हैं वो उतनी ही सैलरी मांगती हैं जिसे हम बिजली का बिल कहते हैं। और अगर इन मशीनों के काम करने और रवैये में और सॉफ्टवेयर में और एल्गोरिदम में किसी तरह की कोई कमी या खामी है, that is the time they are going to hire you on a project basis as an expert, and the moment you have completed your job they are again going to fire you. तो ये कंपनीज कुछ कर रही हैं जो आपको समझना होगा एज एन एजुकेशनिस्ट, एज अ प्रिंसिपल लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर। ये कंपनी अपने बेंच स्ट्रेंथ को, अपने एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ को स्ट्रीमलाइन कर रही है। स्ट्रीमलाइन एक बड़ा ही पॉलिटिकली हिपोक्रिट वर्ड है जिसका मतलब है कि ये नौकरियों से निकाल रही है। ऐसा सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में नहीं हो रहा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में इससे बुरा हाल है।
जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यूपीएससी ने 11,09,000 बच्चों ने तैयारी की आईएएस की, 10 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा। यूपीएससी ने सिर्फ 712 वैकेंसीज निकाली, 712 वैकेंसीज ओनली, इतनी निकाली। और अगर मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊं तो मैं काट कर लाया हूं जो आपको देखना चाहिए। 2013 में 1228 वैकेंसीज थी, फिर 1364 हुई, और फिर लगातार डिक्लाइन करते करते पिछले 3 इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहां से भरेगी? वही हायर एंड फायर मैकेनिज्म, जिसका नया नाम सरकारी विभाग में लेटरल एंट्री रख दिया गया है। ये लेटरल एंट्री से अभी अभी आपको ये जानकर बुरा लगना चाहिए, आपको गुस्सा आना चाहिए कि डीजीपी की पोस्ट और अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट अभी अभी भरी गई है 31 पर्सन को लेटरली एंटर करा के। एंड दिस इज व्हाट ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स आर आल्सो गोइंग टू फायर। तो हम एक ऐसी पैंडेमिक ने चुपचाप अंदर आके एक ऐसा डिसरप्शन कर दिया है कि जैसे सवेरे बात कर रहे थे कुछ एक्सपर्ट्स कि हम सोसाइटी में एक अच्छे रोल के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, लेकिन सोसाइटी अब वो रोल पैदा ही नहीं करती। सोसाइटी को वो रोल चाहिए ही नहीं। सोसाइटी को जो रोल चाहिए वो वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट का रोल चाहिए, जिसकी तैयारी शायद हमारे स्कूलों में नहीं हो रही। इसी वजह से लोग अब वो काम नहीं कर रहे हैं, और एक नए तरह का स्पेशलिस्ट फोर्स है जो किसी भी नेशन की बाउंड्रीज में बंधना नहीं चाहता। और इन एक्सपर्ट लोगों को एक डिजिटल पासपोर्ट दिया गया, एंड दे आर बीइंग कॉल्ड एज डिजिटल नोमैड्स। दुनिया की हर कंपनी अपनी पलके बिछाई बैठे, अपना रेड कारपेट लिए बैठी हैं, और वो चाहती हैं कि ये डिजिटल नोमैड्स उनके प्रीमाइसेस में आ जाए, ताकि जब ये काम करे तो इससे उनके जीडीपी और इकोनॉमी को फायदा हो। आपको पता है 63% राइज हुआ है इंडिया के उस टैलेंट में। They want to drain away from this country. They want to go wherever the opportunities are available. And for these digital nomads who are specialists in their field, और उनको काम करने के लिए सिर्फ दो चीज चाहिए, एक वायरलेस वाईफाई और एक लैपटॉप। जैसे मैं न्यू दिल्ली में बैठकर आपकी स्क्रीन पे हूं, वैसे वो एस्टोनिया और लाटविया में बैठकर अपनी कंपनी की स्क्रीन पर है। That is where we have gone. तो एक लाइन है जो आप में से बहुत कम लोग शायद समझ पाए, बट दिस इज ट्रू। और मैं चाहता हूं कि आप इस लाइन को कड़वे घोट की तरह घोट ले, क्योंकि अब मैं जो आपको दिखाना जा रहा हूं वो शायद आपके रातों की नींद उड़ा सकती है। पर पहले मैं आपको वो लाइन सुनाना चाहता हूं कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सरप्राइजेस। हिस्ट्री में जगह उसी चीज को मिलती है जो सरप्राइज है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सरप्राइजेस। वी आर लिविंग हिस्ट्री, लेकिन हमारी हिस्ट्री ना थोड़ा सा नेटफ्लिक्स के किसी ड्रामा की तरह फास्ट है, नए जमाने के किसी डॉक्यूमेंट्री की तरह फास्ट है। इट्स सरप्राइज आफ्टर सरप्राइज आफ्टर सरप्राइज आफ्टर सरप्राइज। एंड जस्ट व्हेन वी थिंक कि अब ये सरप्राइज हो गया, पेंडेमिक जा चुका, लॉकडाउन जा चुका, क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा सरप्राइज नहीं था कि सारी दुनिया घर में बंद हो गई? द मोमेंट वी थिंक दैट वी हैव हैड ऑल द बिग सरप्राइजेस फॉर अ व्हाइल, अगला आ जाता है। अल्लाह के रसूल ने, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है, आका ने देखा उस जमाने को और कहा कि जब सीरिया को और मुल्क शाम को और यमन को तबाह और बर्बाद किया जाएगा, तो आसमानों से मुसीबतें ऐसे गिरेंगी जैसे मोतियों की लड़ टूटने के बाद मोती गिरते हैं। आप देखिए, इस बात को पढ़कर हम सब ने नजरअंदाज किया, लेकिन सच में 2011 से 2017 इफ टू नेशंस दे हैव सफर्ड मोस्ट, तो उनका नाम यमन और सीरिया है। और उसके बाद मोतियों की लड़ की तरह, जिसे हम यहाँ सरप्राइज आफ्टर सरप्राइज आफ्टर सरप्राइज लिख रहे हैं, ये पैंडेमिक के आफ्टर अनादर पैंडेमिक एंड आफ्टर अनादर। So imagine what will happen in this century. उस सेंचुरी में 1900 से 1913 तक एक सबक था, जो सेंचुरी ने पूरी सेंचुरी के बारे में समरी बताई। आप सोचिए 2001 से 2020, या छोड़ दीजिए 2001 को, 2011 से 2020 एक इतनी शॉर्ट, कंस्ट्रिक्टेड और कॉन्सेंट्रेटेड समरी है जो हमें ये बताने वाली है कि इस सदी में क्या होगा।
and uncertainty is going to be very chronic. Instability is going to be permanent and disruption is going to be common. मुझे लगता है कि 18th AMC, 19th AMC, जितनी भी मिल्लत कॉन्फ्रेंसेस होगी इसके बाद, all of them they will have to keep their subject as disruption, because disruption will become so common and there will be no new normal. आंख बंद करिए, मैं आपके दिल को और आपके दिमाग को और आपके कान को एक आवाज सुनाना चाहता हूं. आंख बंद करिए और सुनिए. There will be no new normal, but there will be a continuous series of not normal episodes. There will be a continuous series of not normal episodes, defying prediction and unforeseen. And पहले कौन और बाद में कौन? And we are climbing a very scary mountain. As an educational leader, as a principals, as educationist, as futurist, जितने भी लोग यहाँ बैठे, they are on the upside of the rope. वो रस्सी के पहले मुहाने पर है. उन्हें वबाल आने से पहले देखकर अडैप्ट करना होगा और उसके मैक्सिमम इंपैक्ट को अपने ऊपर लेना होगा, क्योंकि रस्सी के पीछे के हिस्से पे वो लोग हैं अनफॉर्चुनेटली जिनकी हैसियतें, जिनकी गरीबी उन्हें ये मौका नहीं देती कि वो बात को इतनी गहराई से समझे. तो द मोस्ट विजनरी अमंगस्ट अस, वी हैव टू कम फॉरवर्ड. डॉक्टर मुश्ताक साहब मुझसे कल रात को कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम हम चाहते हैं कि आप यहाँ से लाइव आइए. ओमिक्रॉन की वजह से आप इस बार नहीं आए. मैं इस बात पे बहुत डाउट करता हूँ. क्यों? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस नाम की एक चिप आने वाली है और ये चिप ऑलरेडी आ चुकी है. ये चिप को 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद आपके यहाँ के बालों को साफ करके आपको सेमी एनेस्थेशिया देकर आपकी स्किन को यहाँ पलट कर इस चिप को यहाँ लगाया जाता है और ये इतना प्रिसीशन, और आपकी वायरिंग में इस चिप को फिक्स किया जाता है और ये इतना प्रिसीशन भरा ऑपरेशन है कि एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक इसको भी ऑटोमेटेड कराती है. यानी डॉक्टर ये चिप नहीं लगाते, ये सर्जिकल रोबोट ये चिप लगाता है. और जब ये चिप लग जाती है 4 घंटे के बाद, तो आपको मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहता हूं. सबसे पहले ये एक बंदर को लगाई गई और बंदर के मुंह में एक पाइप दिया गया और बंदर के हाथ में एक जॉयस्टिक दिया गया और बंदर को ये बात बताई गई कि जितनी बार तुम बॉल को सही से टकराओगे तुम्हारे मुंह में एक बहुत खूबसूरत शरबत आएगा. लेकिन थोड़ी देर के बाद जॉयस्टिक को निकाल दिया गया क्योंकि मशीन समझ गई कि बंदर कैसे सोचता है. तो बंदर की चिप, मंकी के सर की चिप और मशीन आपस में इंटरेक्ट करती हैं और बॉल वहां जाता है जहां बंदर जाता है. मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप प्लीज इसको देखिए एंड देन वी कैन गो फॉरवर्ड. तो जितनी बार बंदर सही से बॉल को टकराएगा उतनी बार उसमें स्मूदी आएगी. इसी तरह ये ऑपरेशन के बाद जब ये चिप लगा देते हैं, आई वांट यू टू सी, ये जॉयस्टिक है जो बंदर घुमा रहा है और बॉल को टकरा रहा है और बंदर ने इस पैटर्न को समझ लिया है कि अगर मैं बॉल को बॉक्स में पहुंचा दूं तो मुझे एक अच्छी सी स्मूदी या जूस मिलेगी. लेकिन थोड़े दिनों के बाद चिप ने अपना कमाल दिखाया और आपको ये देखना चाहिए चिप ने क्या किया. चिप ने डायरेक्ट बात की. अब आप जॉयस्टिक का तार देखिए, निकाल दिया गया है. द वायर हैज बीन डिस्कनेक्टेड. बंदर जैसे सोच रहा है, बंदर को ये लग रहा है कि मैं जॉयस्टिक अभी भी चला रहा हूं, लेकिन बंदर जैसे सोच रहा है बॉल स्क्रीन पर वैसे वैसे वहां जा रहा है. इन एन अनदर एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज डन बाय अल जजीरा ने जिसको कवर किया, सॉरी, उसमें एक बंदर को पैरालिसिस था. अब हम सब जानते हैं पैरालिसिस क्या है, इसलिए मैं आपका टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना चाहता. लेकिन रीढ़ की हड्डी की एक नस जहां से टूटी थी, इन्होंने उसके बाद एक ट्रांसमीटर को लगा दिया, एक रिसीवर को लगा दिया और सर की चिप में एक ट्रांसमीटर को लगा दिया. तो जब हमारा सर टूटे हुए पैरालिसिस एरिया को कहता है उठो और चलो, तो वो सिग्नल नहीं रिसीव कर पाता. लेकिन इस ट्रांसमीटर और इस चिप की आपस की बात की वजह से आप यकीन नहीं मानेंगे, पैर उठने लगा और वो बंदर चलने लगा है. द मंकी इज वॉकिंग. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पैरालिसिस हुए आगे वाले एरिया में रिसीवर लगा दिया और सर की उस चिप में एक बहुत पावरफुल ट्रांसमीटर लगा दिया. आप जानते हैं ये शुरुआत है. ये चिप्स क्या पता अगले 20 साल में एक नए एजुकेशन सिस्टम को ही जनरेट कर दे, जहां जाकर हम सारी दुनिया की नॉलेज को यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं. देखिए, मैं और आप ग्रेजुएट कैसे हुए थे. हमें बहुत सारी किताबें दी गई,
हमसे कहा गया कि इन किताबों में से बहुत सारी चीजों को यहाँ चिपका लो और पेपर में सवाल आए तो इसमें से बहुत सारी चीजों को उल्टी कराना, और जिसकी जितनी अच्छी वॉमिटिंग होगी उसके उतने अच्छे मार्क्स होंगे। लेकिन आज हमारे बच्चों के सामने एक सवाल है, वो कुछ भी याद कर लें, वो गूगल के इतनी नॉलेज को नहीं याद कर सकते। वो विकिपीडिया पे लिखे हुए हर लिटरेचर को अगर किसी दिन पढ़ने बैठ जाएं टू बिगिन एन एंडीवर टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन, तो विकिपीडिया कहता है कि अगर आप मेरे हर पेज को पढ़ जाएं, सिर्फ विकिपीडिया, तो फिर अमीर के बच्चे सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स निकाल लेंगे, तो फिर अमीर के बच्चे हर बेहतरीन पोजीशंस पे होंगे? आंसर है हाँ और नहीं। इंफॉर्मेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज माय फर्स्ट सजेशन। इंफॉर्मेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलेक्सा हर जवाब दे सकती है गांधी जी की जिंदगी से रिलेटेड। आप एलेक्सा से पूछ कर देखिए गांधी कब पैदा हुए थे, 2 अक्टूबर 1869। एलेक्सा गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा उनसे कितनी बड़ी थी शादी के बाद, वो बताएगी 2.25 साल। पर आप पूछिए कि एलेक्सा अगर आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? दैट इज अ क्वेश्चन ओनली ह्यूमन बीइंग्स आर डिजाइन फॉर। एलेक्सा इसका जवाब नहीं दे पाएगी कि आज गांधी होते तो क्या करते। ये मशीनें दम तोड़ देती हैं जैसे ही क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, इस तरह की चीजों पे जहां इंसान महारत रखते हैं, हम इन मशीनों से जैसे ही मुकाबला इन फील्ड में करना चाहे, वहीं हम एक्सपर्ट कहलाते हैं, वहीं हम वाइज कहलाते हैं। और दुनिया में जॉब्स किसी के लिए नहीं, लेकिन एक्सपर्ट्स के लिए, वाइज के लिए, वन हु हैज एन एबिलिटी ऑफ क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, अ वे टू कंपेयर। इन लोगों के लिए रहती दुनिया तक, आखिरी दिन तक नौकरियां बहुत सारी हैं। अपनी बात को समझाते समय मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं, एक दिन आपका पैरालिसिस ये चिप ठीक करेगी, लेकिन आपको दुनिया का सबसे नॉलेजेबल इंसान भी बता देगी। एक दिन जिस तरह बंदर सोच रहा था और बॉल घूम रहा था स्क्रीन पर, उस तरह आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन देखकर जो बोलेंगे वो स्क्रीन पर टाइप हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो डेटा है ये मेडिसिन में टर्न हो जाएगा। लेकिन जिस तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, एंड आई नीड सम टाइम, MFERD से ये दरख्वास्त है, मुझे 10 मिनट और चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये बात हमारी आवाम तक पहुंचे और हम ये बात समझे कि हम किस किस दुनिया में कदम रखें। आई होप जफर भाई मेरे पास 10 मिनट है। सो हियर इज द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, एंड दैट इज मेटावर्स। जिस तरह जूम पर सारी दुनिया इस वक्त MFERD की कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रही है, उसी तरह एक पैरेलल यूनिवर्स को लाया जा रहा है। इसीलिए मुझे डॉक्टर साहब की इस बात पे शक था जब उन्होंने कहा कि अगले साल डेफिनेटली, इस बार ओमिक्रॉन की वजह से नहीं हो सका, बट अगले साल डेफिनेटली यू विल बी, हम सबसे पहले आपको लेकर आएंगे। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे लगता है अगले साल हम सब अपने घरों में बैठकर एक चश्मा पहने होंगे, और जैसे ही हम वो चश्मा पहनेंगे, हम अपनी कहीं पर भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगले साल की मीटिंग बैंगलोर या चेन्नई में होगी। मुझे लगता है कि अगले साल की मीटिंग चाइना की दीवार पर या माउंट एवरेस्ट पे होगी। बहुत हुआ तो अगले साल नहीं तो उसके अगले साल की मीटिंग ऐसे ही होगी, जहां पर हमारे वर्चुअल अवतार्स को हम तैयार करेंगे। हमें ग्रीन कलर के कपड़े पहनना होगा और हमारे अवतार को हम जैसा चाहे वैसी शेरवानी, जैसा चाहे वैसी चीज पहना सकते हैं। अब आप देखिए ये मेटावर्स बनाने वाले फेसबुक वालों ने भी अपने अवतार को तैयार किया और ये उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक ऐसी ही कॉन्फ्रेंस होगी 2023 में, जहां पर बहुत सारी दुनिया की स्कूलें आपस में मिला करेंगी। और जिस सवेरे से जिस आप लर्निंग लर्निंग को कह रहे हो डिजिटल लर्निंग, वो डिजिटल लर्निंग बदलने वाली है। टीचर अब हमारे बेडरूम में और टीचर हमारे ड्राइंग रूम में सामने चश्मा पहनने पर खड़े होकर बताने वाला है। लेकिन ये तो उसके पॉजिटिव साइड्स हो गए। आपको थोड़ा भी अंदाजा नहीं है हम किस दुनिया में कदम रखने वाले हैं। हमारे बच्चे की इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी जहां तक नहीं पहुंच सकती, वो नजारे हकीकत में ये मेटावर्स हमें दिखाने वाला है। किसी ने क्या खूब कहा है, मेटावर्स विल डिस्कनेक्ट अस फ्रॉम द रियलिटी एंड इट विल कनेक्ट अस विद सेंस।
ये हमें रियलिटी से काट देगा, गुनाहों से जोड़ देगा। इसका मतलब कि मेटावर्स में आप हर चीज कर सकते हैं, कोई चीज बेच सकते हैं, शोरूम खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं। उसी तरह आप साथ में रह सकते हैं उस लड़की के या उस लड़के के जिसके लिए आपके दिल में कुछ है। नजर के गुनाह से आगे ले जाएगी ये चीज। यहाँ पर शादियों के मतलब बदल जाएंगे। देखिए कैसे अल्लाह के रसूल की हदीस के मुताबिक जो उन्होंने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बे कयामत एक परेशानी दूसरे परेशानी के लिए और दूसरी वबा के लिए और तीसरी वबा के लिए और चौथी वबा के लिए रास्ते हमवार करेगी। पहले लिव इन आया, फिर रातों रात फोन पर बात करने की तहजीब आई, फिर मेटावर्स आया। और ये मेटावर्स एक ऐसे लिविंग को देगा। मैं बातों में अपनी तलखी रखना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि इतने सारे लोग दोबारा शायद मुझे नहीं सुनेंगे, इसलिए बात को बड़ी गहराई से उनके दिल में उतारना चाहता हूं। ऐसे स्टार्टअप्स हैं दुनिया में जो अब ऐसे कपड़ों पे काम कर रहे हैं कि अगर मैं आपके कंधे को यहाँ छूऊं वर्चुअल वर्ल्ड में, तो यहाँ लगे सेंसर आपके ओरिजिनल कपड़े में आपको वहां छूने का एहसास कराए। हम उस तरफ जा चुके हैं जिस दुनिया में हमारा बच्चा ये कदम रखेगा। 1984 एक किताब थी जॉर्ज ऑरवेल की। आपको पता है अचानक से इस किताब का बेस्ट सेलर में फिर नाम आ गया है। फिर लोग खरीद खरीद कर इसको पढ़ रहे हैं। क्यों? इट्स अ ग्रेट बुक जिसने ये समझाया है आने वाले जमाने में किस तरह की तब्दीलियां आएंगी। लेकिन मेरा इनसे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है। जॉर्ज ऑरवेल भी 1984 में, मैं 83 में पैदा हुआ था, मेरे पैदाइश के एक साल बाद देखिए उस किताब ने वो डिसरप्शन देखा है जो डिसरप्शन असली डिसरप्शन के तस्वुर के भी सामने नहीं है, जो मैं आपको अब दिखाना चाहता हूं लास्ट 5 मिनट में। उन्होंने एक डिस्टोपिया जहां हर कोई इक्वल नहीं है, इस बेहतरीन किताब में, इट्स अ ग्रेट बुक, आपको पढ़नी चाहिए। 21st सेंचुरी का डिस्टोपिया क्रिएट किया है। लेकिन वो ये नहीं देख पाए जो मैंने देखा है। वॉट वी नीड टू फियर मोस्ट इज नॉट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो हमारे साथ क्या करेगा, ये एल्गोरिदम्स हमारे साथ क्या करेगी, ये मेटावर्स, ये रोबोट, ये चिप हमारे साथ क्या करेगी। वॉट वी नीड टू फियर इज दिस, दैट हाउ द पीपल इन पावरफुल जो लोग हैं, how will they use the artificial intelligence to control us and to manipulate us in novel, sometimes hidden, subtle and unexpected ways। मैं आपको अब दिखाने वाला हूं उन सबूतों के साथ कैसे उन्होंने आपको अभी इन्फ्लुएंस किया हुआ, आपको अभी Thank you all. I think we have enough idea what the future is waiting for us. क्योंकि 200 से ऊपर थे, अभी 177 हो चुके हैं। तो अभी एक आइडिया आप लोग को लग चुका होगा कि हम लोग कौन से दुनिया के तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कौन सी दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं हमारे बच्चे को। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि पहले जैसा क्लासरूम एनवायरनमेंट इट विल कम बैक अगेन, आई डोंट थिंक सो दैट विल हैपन अगेन। ऐसा तो होगा, लेकिन इसके साथ जो चेंजेस हमको करना है, एज वेल एज वी नीड टू डू दिस चेंजेस फॉर अल आमीन मिशन फैमिली। सो देखिए, जैसे हम लोग को लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो न्यू नॉर्मल हो गया, लेकिन अभी जो है कि नॉट नॉर्मल सिचुएशन दोबारा आ गया। तो ऐसा सिचुएशन आपको लेके जा रहा है, हमको लेके जा रहा है, যেটা আপনারা ভাবতেও পাচ্ছেন না, ভাবছেন সবটাই আগের মতো হয়ে যাবে, হঠাৎ করে দেখবেন যে পরিস্থিতি পুরোটা পরিবর্তন হয়ে গেল। এই পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের চেতনার পরিবর্তন, আমাদের থিঙ্কিং এর পরিবর্তন, আমাদের চিন্তা ভাবনার পরিবর্তন যদি না করি এবং এই চেতনা আমাদের থিঙ্কিং থট প্রসেসের চিন্তা যে পরিবর্তন, যে চেঞ্জেস, সেটা আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে যদি না নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু হবে না। তো আমরা এখানে ফ্রেশার্সদের নিয়ে যে কাজটা করছি আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আমি হয়তো আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা ভার্চুয়াল দিয়েছি, এখানে অনেকে বসে আছেন, অতনু স্যার ভার্চুয়াল একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়েছেন, মহসিন স্যার একটা ভার্চুয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়েছেন। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে ভার্চুয়ালি কিভাবে মিটিং করা যায় তার একটা আপনারা ভিউ এখানে দেখলেন যে কিভাবে করা যেতে পারে ইন ফিউচার। কিন্তু তাহলে আমাদের কাজটা কি, व्हाट इज आवर रोल एंड हाउ टू इंसर्ट इट। सो ये तो बहुत मतलब लंबी कहानी है, एक दिन में नहीं होगी। लास्ट साल हम लोग ऐसा 14 अल्हम्दुलिल्लाह सेशन किए थे। जज़ाकल्लाह खैर टू समीर अहमद सिद्दीकी सर, प्रभात करीम सर, Dr. Ujjal Chaudhary and some of other elegant persons from Gulf country also, those who have enriched us. So कल कैसे काम करना है, परसों कैसे काम करना है, चलिए उसका थोड़ा सा टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल
चीजों को लेके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। আমাদের বাঙালি যারা মাস্টারমশাই দিদিমণি আছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলবো, যেখানে সুবিধা অসুবিধা হবে আপনারা সরাসরি চ্যাট করতে পারেন আমাদেরকে, স্যার এই পয়েন্টটা বুঝতে পারলাম না, বা হ্যান্ড রেজ করতে পারেন, তাহলে আমরা বা আমাদের টিম এটা বাংলাতে আবার এক্সপ্লেনেশন করবে। এটা একটা আমাদের কাছে অপরচুনিটি, যে যেরকম ভাবে এখানে একাধারে ইন্দোরের টিচার আছেন, আল-আমিন মিশন একাডেমি ইন্দোর, আল-আমিন মিশন একাডেমি শিলিগুড়ি, আল-আমিন মিশন একাডেমি খড়গপুর, বীরভূম, এবং বাংলা মিডিয়ামের একেবারে যারা নতুন জয়েন করেছেন, একেবারে আমাদের তালদি থেকে আরম্ভ করে কোচবিহার পর্যন্ত প্রত্যেকেও কিন্তু এখানে যুক্ত হয়ে আছেন, যে কথাটার কথা হয়তো বলছিলেন সামির আহমেদ সিদ্দিকী স্যার। তো আমরা এবারে চলে যাব আমাদের যে কিভাবে আমরা কাল থেকে ক্লাসটা করব সেটার উপরে আমরা আমাদের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনটা দেখব, এবং সেখান থেকে আমরা এক্সপ্লেনেশন করব এক একটা পয়েন্ট ধরে যে আমরা কিভাবে এগোতে পারি। যারা ব্রাঞ্চেড আছেন তাদের উদ্দেশ্যেও বলবো যে এটা আমাদের জন্য জানাটা খুব প্রয়োজন, যে এই প্রয়োগটা আমাদের শ্রেণীকক্ষে হচ্ছে কি হচ্ছে না। নেক্সট, আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ইমরুল ইসলাম স্যার, যিনি সাধারণ সম্পাদক, অনারেবল জেনারেল সেক্রেটারি স্যার, আল্লাহ ওনাকে আরো হায়াত দিক, এবং প্রফেসর A.K. জালালউদ্দিন স্যার, যিনি বিখ্যাত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শিক্ষাবিদ। His age is 86 years old and he was a director of NCERT and also he was the advisor of 5 prime minister. लर्निंग के जो কথাগুলো আমরা শুনলাম, तो उसमें हम लोग देखेंगे देयर आर फॉर्मल लर्निंग, जैसे हम लोग कराते हैं क्लासरूम लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग, the student can learn from their home and everyday experiences, and semi formal learning, this on job training that you are getting right now from Zoom platform. So now we are focusing on flip learning. What is flip learning? See, there are some kind of learning, this virtual learning, that now what are you doing? Actually, we are telling something, we are showing something to you, and we are involving you. This flip learning is something different. So we are giving the material before the class. Let's say we can share some of the videos from YouTube or from Byju's. There are open source platforms are there, and you can record your voices also. You can record your video also and send it to particular WhatsApp or Telegram group or GCR, that is Google Classroom, or in our Al-Ameen portal platform, and then the student can acquire the basic knowledge or basic idea of that chapter. So now what is your role in the classroom? See, in the classroom now we are getting in the discussion mode. We can discuss more about this topic rather than having giving the idea on them. बात समझ में आ रही है? কথা বুঝতে পারছেন সকলে? যে আমরা এটা একমাত্র আইডিয়া নয়, এটা একটা আইডিয়া যেভাবে আমরা করতে পারি, যে আমরা আগে পাঠিয়ে দিলাম তাদেরকে, এবং তারপরে আমরা এই বিষয়টাকে নিয়ে শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করতে পারি। ফোকাস অন লার্নিং অ্যাজ এ ওয়ে অফ লাইফ অ্যান্ড এভরিওয়ান। নেক্সট হচ্ছে ফর্ম কানেকশনস উইথ স্টুডেন্টস, স্পেশালি হু ডোন্ট আনসার ইন ক্লাস, এন্ড উইথ দ্য কন্টেন্ট অ্যান্ড কনসেপ্টস আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভার্সেস ট্রান্সফার অফ ইনফরমেশন। ঠিক আছে, যেটা আমরা বুঝলাম যে ইনফরমেশন ইজ নট ইম্পর্টেন্ট বিকজ দ্য ইনফরমেশন ইজ অলরেডি ইন দেয়ার উইকিপিডিয়া, ইন দ্য ইন্টারনেট। হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট? দ্য প্রসেসিং অফ that information, that is the understanding of concept, অর্থাৎ ধারণার বোধগম্যতা তৈরি হচ্ছে কিনা এটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। and positive impact on all domains, অর্থাৎ প্রত্যেকটা দিকে, প্রত্যেকটা পার্সপেক্টিভে তার একটা প্রভাব পড়ছে কিনা এই বিষয়টাকে মাথায় রাখতে হচ্ছে। So how the flip classroom? So the in class engagement, দেখুন যখন আমাদের ক্লাস খুলেও যাচ্ছে, যখন আমরা ফিজিক্যালিও করছি, তখন কিন্তু ক্লাসের মধ্যে আমরা এনগেজ করতে পারি, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অনলাইনে করতে পারি, আউট অফ ক্লাস এন্ড এক্সটেন্ড। সো অ্যাসিস্ট স্টুডেন্টস ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং উইথ রিসোর্সেস অ্যাভেলেবল এট হোম, দ্যাট ইজ অ্যান হোস্টেল, skills and tools. Scaffolding is not enough, but impact of learning, and students must see the purpose of video. What for you are sharing the video? আমরা কিসের জন্য ভিডিওটা দেখতে শেয়ার করতে চাইছি, এবং সেখান থেকে বাচ্চা কি শিখবে, ये वीडियो देख के उसको क्या समझ में आएगा, कौन सी नई लर्निंग उसको पता लगेगा जो ये वीडियो देखने से पहले नहीं पता था। For example, we are taking the example of video of Mr. Samir Ahmed Siddiqui sir,
जो आपको पहले पता नहीं था, ये 20 मिनट का वीडियो देख के आपको कौन सी नई चीज पता लगा, कौन सी कॉन्सेप्ट आपको तैयार हुआ, ये चीज इंपॉर्टेंट है फ्लिप लर्निंग में। अगर मैं एक इंटरेक्टिव मोड में जाता हूं और पूछता हूं कि बताइए, समवन वांट टू शेयर, कि आपको क्या समझ में आया, यू कैन रेज योर हैंड। कोई शेयर करना चाहिए, अपना रेज हैंड करना चाहेंगे, प्लीज रेज योर हैंड। क्या समझ में आया समीर सिद्दीकी साहब का वीडियो देख के? See, there is a button called raise your hand option. Those who are very new, kindly see your mobile screen, so you will able to see that there is a more option. So you can go there, more option, and click on raise hand option. Kindly go to your right screen. There is an option called more. Click on that. There will be an option called raise hand. আপনারা প্রত্যেকে আপনাদের যে মোবাইল স্ক্রিন আছে তাতে মোর বলে একটি অপশন আছে, তার ডান দিকে গিয়ে সেখানে রেজ হ্যান্ড বলে একটা অপশন আছে, সেখানে হাত তুলুন। আচ্ছা, একজন হাততালি দিয়ে দেখিয়েছে, কিন্তু আমি হাত তুলতে বলছি, একজন হাত তুলেছেন। আচ্ছা, রবিউল ইসলাম সাহেব হাত তুলেছেন। আচ্ছা, সবাই আমরা একবার হাত তুলে দেখাই তো, সবাই হাত তুলতে পারছি কিনা, লেট আস সি দ্যাট। প্রত্যেকে হাত তুলে দেখতে দিই, কতজন হাত তুলতে পারে? 15 জন, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26। Okay. Okay, 59, 56, 60, 62, 61, 65. Okay, yeah. Can you see this? 66, 67. More fast, please, fast. Good. 73, 72. Lower ones. Good. So now I'd like to know from you, those who want to share something. আপনারা যদি কেউ শেয়ার করতে চান উইথিন 1 মিনিট রিগার্ডিং দিস ভিডিও, তাহলে আমি আপনাদেরকে আনমিউট করতে চাই। আপনাদের মধ্যে যদি কেউ বলার জন্য হাত তুলে থাকেন, তাহলে কাইন্ডলি আপনারা হাত তুলবেন, না হলে আবার হ্যান্ডটাকে আপনাদেরকে নামাতে হবে। আনমিউট করুন। Yeah, Sahnaz Parveen ma'am, kindly unmute yourself, and also you need to start your video if you want to share something. Sahnaz Parveen ma'am. Yes. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ, আমি যেটা বুঝলাম যে ভবিষ্যতে আমাদের কি হতে চলেছে বা শিক্ষা সম্পর্কে আমরা কি হবে, শিক্ষণ পদ্ধতিটা কেমন হতে পারে, বা পুরো পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের একটা ভবিষ্যতে আরো কি হতে পারে এই সম্পর্কে একটা ধারণা আগে থেকেই পেয়ে গেলাম। গুড। আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা এঙ্গেজ আছি। চলো কন্টিনিউ। সো আমরা পিপিটিতে আবার ব্যাক করছি, আমরা আবার আপনাদের বক্তব্য নেব। আর কাইন্ডলি আপনারা যদি নেটওয়ার্ক ইস্যু না থাকে, প্লিজ স্টার্ট অন ইউর ভিডিও। কারণ কি আমরা যখন ক্লাস করাই and the students also they can off their video, so it's really embarrassing for the teachers also, that's why please you are requested to on your video. All the participants are requested to on their video. See, so the flip classroom, the class engage, extend, and all the things, so we have already discussed this slide. The next one please. So the 4 pillars of flip learning. 1 is the flexible environment. Number 2 is the learning culture. Number 3 is that intentional content, and the number 4 is that professional educator. So these are the 4 pillars for flip learning. So what is flexible environment? It's not about that only the teachers is sharing something. So we are giving equal opportunities to the students also, so they can actually share their thought process by sharing some blog, by capturing some video of themselves, and they can share it to the teachers. Sir, I have made this experiment and I want to say something on this. So some kind of thing after having this concept. So actually we can give some the assignment to the students, and the student can do something on that, and they actually share it to the teachers. Next please. Okay, so now we are moving to the dress code. We are again coming back to the learning environment, but now
আমরা দুটোর একসাথে করব। কখনো আমরা পেডাগজি নিয়ে আলোচনা করব, কখনো আমরা আলোচনা করব যে ক্লাসের ড্রেস কোড কি হওয়া দরকার, টেকনিক্যাল ব্যাপার নিয়ে কি আলোচনা হওয়া দরকার। দুটোই সাইমালটেনিয়াসলি আমাদের চলবে, যাতে করে একদম বোর না হয়ে যায়, পুরো বিষয়টা আমাদের কাছে বুঝে আসে। সরি স্যার, টু ইন্টারাপ্ট স্যার, সুমন মন্ডল স্যার হাত তুলেছেন, কিছু বলতে চান? we would like to take this একটুখানি পরে আমরা নেব। ওকে স্যার, ওকে স্যার। স্টুডেন্টস মাস্ট ওয়্যার ইউনিফর্ম, যদি তাদের থেকে থাকে। যারা বাংলা মাধ্যমের নতুন স্টুডেন্ট তাদের হয়তো ইউনিফর্ম এই মুহূর্তে নাও থাকতে পারে, কিন্তু যারা পুরাতন স্টুডেন্ট তাদের আছেন, and those are students from English medium background, those have already uniform, they must wear their uniform and when they are facing their online classes or formal classes, শালীন পোশাক পরে তারা যেন ক্লাস করে। টিচার্সও যারা আছেন তারাও ফর্মাল ড্রেস পরবেন। টি শার্ট ইজ নট অ্যালাউড। যদিও এখন শীতকালে কেউ টি শার্ট পরবেন না, কিন্তু গরমকালে আমরা দেখেছি যে প্লিজ টি শার্টটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে, আপনাদের ক্ষেত্রে, সবার ক্ষেত্রে এটা অ্যাভয়েড করবেন। যখন আপনারা শিডিউল করছেন বা জয়েন্ট মিটিং করছেন, we are scheduling and joining a meeting, both the teachers and the students need to mention the name and the branch respectively. I would like to ask Asmina ma'am to discuss this thing. Asmina ma'am, please. Thank you, sir. So, here comes the technical part. When we are joining the meeting or we are scheduling the meeting, the teachers or the students both have to rename themselves. Like, I am giving my example. I have written my designation that I'm from Assad. So, Assad, then I have given my name Asmina Parveen. The students will be like Asmina Parveen, maybe branch Khalatpur, and the registration number if possible. Thank you. So next one, the host. For each class, there will be a host who will admit the students in the class. Now the students and teachers, as sir has already mentioned, that they must, both of them must keep their videos on. Students' audio needs to be muted. Now the teacher will feel the emergency to unmute the students and will do the necessary things. Now the instruction should be given to the students properly so that they could unmute themselves and mute themselves after they have stopped. Like now we have embedded that you cannot unmute yourself, but if I given the option to all of you, now you can unmute yourself. Like now I'm giving to all of you now you can unmute yourself and say something on that. Can you try? All the new teachers, please try. Yes, sir. Yes, fine. So you can unmute yourself. Can you see this? So when we are muting something, mute of all of the teachers, that means mute all of the students, so they cannot speak simultaneously. When the host is going to give the permission, only they can speak. তাহলে আপনারা এটা বুঝতে পারছেন, এটা যদিও বা যারা হোস্ট থাকবেন তারা এটাকে সামাল দেন। অনেক জায়গাতেই, অনেক ব্রাঞ্চে আমরা জানি যে হোস্ট থাকে, তারা এই বিষয়টা দেখে, কিন্তু তারপরেও আমরা বলছি অনেক জায়গাতে এটা পসিবল হয় না। সেই জন্য আপনাকে অ্যাওয়ার্ড থাকতে হবে। যারা হাত তুলবে তাদেরকে আপনি বললেন তাহলে 1% অ্যাট এ টাইম করবে, কারণ এটা আপনার রেকর্ডও থাকছে ক্লাউডে আমাদের, যেটা পরবর্তীকালে কোনো স্টুডেন্ট যদি নেটওয়ার্ক ইস্যুতে না শুনতে পারে আপনি তাকে শেয়ার করতে পারেন। So it has been recording. Actually, you can see this already. This meeting is also being recorded on cloud. So actually, you can share this to the students. Please continue, Asmina. Now the students needs to be regular and on time for attending their classes. Now the attendance of the classes need to be recorded by the teachers. Now if I give the example of today's workshop also, the attendance is being recorded, right? So if some students join for the first 10 minutes and the last 10 minutes, it will also be recorded. We'll get the time in the attendance of Zoom, that how many minutes he or she has attended. So we have to check the attendance likewise. Okay, now, let me share some of the attendance of the last class I have taken of Shiliguri girls. So you can have this idea that how these things are going on. So let me share you. I have shared in their group. That is Shiliguri all subject. Yeah.
So this is the group, and I have shared this kind of attendance to them, so the parents can uh, get to know that how many times actually they are in the classroom, and how many of them have attended the class. Okay, so this is the recording I have shared. Those who have missed the chemistry class can see the recording, and also this is the attendance. So this attendance, can you see this? So there are 29 students, those who have attended my class, and then the Muskan Parveen have attended 47 minutes out of let's say 50 minutes. Tashin Anjum 46, and the last but not the least, Shahi Fatima only 3 minutes. Can you see this? So at the time of getting the screenshot, the students are there. But the duration of the class was 47 minutes. And now Ahana Sarmeen was 33 minutes present in the classroom. Jasmine was 37 minutes. Afreen Hussain was 37 minutes. Can you see the differences? Alhamdulillah, most of the students were present throughout the classes. That is till 40 minutes. Can you see till 24? But after that, it's getting list like যত সময় যায় তত অ্যাটেন্ডেন্স কমই। যেমন আপনারা প্রথমে ছিলেন 205, যত সময় যাচ্ছে এখন আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্স হয়েছে 156। সেম উইথ দ্য স্টুডেন্টস। প্লিজ কন্টিনিউ। So kindly share the screen. Yes, yes. During this workshop also we have seen the raise hand option and chat. This option this feature can be also used in our classroom. Now there's one big feature of Zoom, that's the whiteboard. In our classroom we can use our digital whiteboard in our Zoom screen. So let's just a pause. Yeah, please the previous type. Now whiteboard. See, we are in an era and we are in a situation that some of the teachers are in the school, some of the teachers in their respective home. कारों का चे लैपटॉप आचे, कारों का चे लैपटॉप नहीं, किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास लैपटॉप नहीं है, किसी के पास डिजिटल बोर्ड है, किसी के पास नहीं है. So actually 3 kind of mode we can use. Let us share that. So at first I'd like to ask Samsul Haq sir to share his video so that जैसे एनालॉग में कैसे करते हैं, डिजिटल में एनालॉग कैसे करते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन व्हाइट बोर्ड एक है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड द बेसिक टीएलएम इन द क्लासरूम यू हैव टू यूज इन योर क्लासरूम. सो एक्चुअली द टीचर आप क्या कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड के सामने एक कैमरा इसको सेट कर सकते हैं बाय ट्रिपल स्टैंड एंड यू कैन एक्चुअली शो देम हाउ कैन यू टेक द क्लास. Samsul Haq sir, प्लीज. আসসালামু আলাইকুম, গুড ইভিনিং সবাইকে। আল-আমিন মিশনে স্বাগত। খুব এরকম টিচার্স মিটিং এবং টিচারদের উপস্থিতি অনেক বেশি করে, মানে নতুন করে মোটিভেশন জোগায়। তো আমারও মনে হয়েছে আজকের এটা অনেক বেশি একটুখানি মানে ম্যাড়মেড়ে জীবন, একঘেয়েমি জীবন থেকে একটু মোটিভেশন দেবে। আমরা যেমন সামির আহমদ সিদ্দিকী আইএস কোচের যে ইন্সপিরেশন বা কি বলে দূরদর্শিতার যে জায়গাটা আপনারা জানলা খুলে দেখালেন, সেই কথা বলতে গিয়ে বলি, রেজাউল স্যার আপনি রেডি থাকুন ওটা শেয়ার করার জন্য। তো 2020-তে 20শে মার্চ বোধহয় লকডাউন হয়। সবাই আমরা ভেবেচিন্তে খেয়ে গিয়েছিলাম যে কি হবে। বাড়ি চলে গেল বাচ্চারা, মিশন বন্ধ, আমি পাঁচুর বেঞ্চের সঙ্গে যুক্ত, তো বন্ধ, কি করা যায়? তো আমি যেখানে থাকি পাশের বাড়িতে একটা বাচ্চা ছেলের ছোট হোয়াইট বোর্ড ছিল, সেটাতে দড়ি বেঁধে টাঙিয়ে, আর আমার যে মোবাইল ছিল সেই মোবাইলে ক্যামেরাতে যে ছেলেরা চলে গেছে, 11-এর বাচ্চা চলে গেছে, 12-এর বাচ্চা বাড়ি চলে গেছে, কিছু তো একটা করতে হবে। তো সেদিনকে 11ই এপ্রিল ছিল, আমি ভিডিও তবে সবেমাত্র পড়া হয়েছে, সেট পড়া হয়েছে, রিলেশন শুরু হবে, তো রিলেশনের উপর ভিডিও শুট করেছিলাম সারাদিন ধরে ঘেমে নিয়ে। সেই ছোট্ট একটা ভিডিও শুট করে সেই অবস্থাতেই ইউটিউবে একটা চ্যানেল খুলে সেই দিনকের জন্য সেরকম একটা ব্যবস্থা করেছিলাম। এখনো আমার পেছনে যে বোর্ডটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা পরে মিশন খুলতে এই বোর্ডটা পরে অনেক পরে
6 মাস পরে এই বোর্ডটাকে নিয়ে আসা হয়েছিল। তারপরে আরো কিভাবে আমরা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রগতি লাভ করেছি আমাদের এই কি বলবো এই ভার্চুয়াল অবস্থায়, মানে এইরকম ভাবে অনলাইন ব্যবস্থাপনায় আরো নিজেদেরকে কিভাবে আমরা ওই ডিসরাপশনের কথা হচ্ছিল না, যে কিভাবে আমরা এগিয়ে নিয়ে গেছি তা এক এক করে দেখাবো। প্রথমে ওই দিনের ভিডিওটা দেখাচ্ছি, আপনারা 30 সেকেন্ডের শুধু একটু দেখুন। বলা হবে প্রথম এলিমেন্টের ইমেজ। আচ্ছা, এবার ডোমেন কি ছিল? ডোমেন হচ্ছে সেই সেটটা রিলেশন যে অর্ডার পেয়ার ওকে নিয়ে যে ওকে রিজাল স্যার, থ্যাংক ইউ তার থ্যাংক ইউ রিজাল স্যার। তো এই ছিল মানে সেই দিনের পথ চলা। তারপরে পরে আমি গিয়া স্যারকে রিকোয়েস্ট করব যে আমরা এখন শেষ পর্যায়ে এসে কিভাবে আমরা ভার্চুয়াল বোর্ডের ইউজ করছি এবং বাচ্চাদেরকে আমরা কিভাবে প্রোভাইড করছি অনলাইন ক্লাস ব্যবস্থা। বাট বিফোর দ্যাট উই হ্যাভ এ ব্রিজ। আর মাঝখানে আরেকটা ব্রিজ হয়েছিল, সেই ব্রিজটাকে নেওয়ার জন্য আনিস স্যারকে আমি অনুরোধ করব সেই ব্রিজটা কিভাবে করেছেন প্রত্যন্ত গ্রামে একজন মাস্টারমশাই, তিনি কিভাবে করাতে পারেন, যার কাছে হোয়াইট বোর্ডটাও হয়তো সেই সময় अवेलेबल ছিল না। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जैसे सर ने बताया कि पहले कैसे एक बोर्ड को पीछे लगाए हैं एंड देन उसके ऊपर वो लिखे हैं एंड देन they have shared and actually he has recorded it and also shared it on YouTube. But you can see the Zoom whiteboard. There is a whiteboard option. You can share the whiteboard and actually you can write on that. So now Anis said, so he's how can he write and can he use that? Anis sir is showing that the Zoom whiteboard. He is writing Bengali as Alu. So this is good. Al-AMEEN, sorry, Al-AMEEN mission. That's good. And actually you can select lots of images also and by this virtual mode. Thank you, Anis sir. Okay, thank you, Anis sir. Okay. So let me share you something on that. So this is another thing where the math teacher use this and they can use lots of things are there. Highlight option is there, pen option are there, and also actually they can use the smart recognition. For example, I'm going to draw something on the board, so I'm taking some of the thing that I want to write something. The circle, the perfect circle is there. Can you see this? I cannot draw it, but it's actually the smart intelligence, the artificial intelligence is drawing it. So I want to do triangle. So this is my triangle. And the system is recognizing my triangle, and unfortunately it's not getting because I have not write it in a right way because it's not connecting. Okay, I'm not connecting, so let me connect it. Okay, it's not triangle. What is this? What is this? Can somebody write on chat? What is this? What is the shape of this geometrical shape? Please write on chat. বাংলাতে লিখতে পারেন, বলতে পারেন। Square. It's not perfect square. Unable to see any figure. Okay, there's some network issue. Okay. See, dear teachers, it's not our idea to test your knowledge, but just I want to know how many of you are present in the meeting or not. So this is the smart way of interaction also. It's not that one way, always we are saying it one way, it's not like that. It's actually both way. So that's why. And the third evolution and the latest evolution on the, this board revolution. So we can see that there is a digital board and the smart panel, the latest one, we have given in some of our branches also. And let me share that one. Yeah. Let me just share that one. Can you see this? So this is the latest revolution on the whiteboard. Okay,
it's crystal clear, and the color, you can use your color, whatever you want to write. So all the things in perfect mode. It's like the YouTube video is going on, something like that. And we can see another one. This one is not coming. So let me connect it. Yeah, this one. So till now, let us see that what we have seen here from. Right. So now we can what we have discussing now the technical part. And in this technical part, Asmina ma'am was discussing about whiteboard. So what are the revolution of whiteboard? One is that analog board or the real board, and the Zoom board, and the third one is that pen tab or use of stylus. Okay. So these are the thing. Okay. So now we're running short of our time. Asmina ma'am, please continue. And Rajal sir, I'm asking to share the something. Yeah. Yes, Mr. Amit, so you can also learn from YouTube also. Yeah. Okay, So we are discussing about technical part. Please continue. so please the next slide. Now for the first class of the day, we already have this in our daily routine of non-virtual classroom when the students are practically present, but we can also carry this out, the prayer time, also in the virtual classroom. The first classroom, we can use our national anthem, in the name of Allah, and Ananto Asmio, that is already given in their diary. So the next one. আমরা দিনের শুরু করি প্রেয়ার দিয়ে, আপনারা জানেন প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী জাতীয় সঙ্গীত এবং অনন্ত অসীমতি। নেক্সট। Here comes the pedagogical part, that is the learning design of the teachers. Now, this process is mainly for the teachers. First of all, we need to know the competency of the students. The students that we are teaching, we need to know how much they should know, how much it's previously already they know, and how much we need to give to them. Secondly, we need to use different manipulatives or TLM, teacher learning materials. Then the process. Here comes the main important part, where the classroom is divided into 10, 20, and 10 minutes whole part. In a But classroom situation, it can be done, but in an online situation, how can we manage that? And the manipulative part, what ma'am was saying about the teaching learning material, that is the TLM, যেটা এখন ম্যানিপুলেটিভ বলা হয়, এবং আমরা শ্রেণীকক্ষে এই ওয়ার্কশিট তো দিতে পারছি না। জেনারেলি আমরা বলি যে 10 থেকে 15 মিনিট টিচার কথা বলবেন, নেক্সট 20 মিনিটস ওয়ার্কশিট বা ওয়ার্ক উইল বি প্রোভাইডেড, and there will be group work, and the last 10 minutes আমরা ফিডব্যাক নেব। বাট ইন কেস অফ অনলাইন ক্লাস, এটা আমাদেরকে বার করতে হবে কিভাবে উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি প্রসিড। অ্যান্ড নেক্সট অ্যাসাইনমেন্ট যেটা দেওয়া হবে ওদেরকে, সেটা নিয়ে আমরা কিভাবে কাজ করতে পারি, এটাও একটা কথা। কিন্তু ডিজিটাল টিএলএম কি, হোয়াট ইজ ডিজিটাল টিএলএম, এটা আমরা কিভাবে করতে পারি? সো অ্যাসাইনমেন্ট পার্ট, তার মানে আপনাকে see the pre-class is that you need to do what is the competency of the class, for what I am preparing after 40 minutes of the class, what the student should know, and for that what are the manipulatives do I need to use in my classroom, and what are they, what are the different modes of digital manipulatives, and how can you use that? That is the process. And after that, post class, you need to post an assignment, and after completing a chapter, একটা ইউনিট শেষ করার পরে you need to give an assessment. তাহলে প্রথমে হচ্ছে আপনাকে জানতে হচ্ছে আপনি শ্রেণীকক্ষে কি করছেন, তারপরে আপনি মানে কি পড়াতে যাচ্ছেন, কম্পিটেন্সি কি আছে, তার জন্য আপনার কি কি জিনিস লাগবে ম্যানিপুলেটিভ, কিভাবে আপনি পড়াবেন সেটা প্রসেস, তারপরে আপনি অ্যাসাইনমেন্ট কি দেবেন এবং অ্যাসেসমেন্ট আপনি কি দেবেন। অ্যাসেসমেন্টটা হচ্ছে একেবারে শেষে। ম্যাম প্লিজ। Now, each and every class should be in a communicative way, where the students will be involved in different activities. Like Sir has already said that this is an interactive session through chat and raise hand, whatever we were doing.
In similar way, we can also involve the students so that it becomes an enjoyable class. Now, next thing that is very important for science and SST classes, we have to go for our PPTs or videos according to the plan, and map is a very important manipulative that we can use and show it to the learners. Secondly, the teachers should build a good rapport with the students. That if the relationship between the students and the teachers is not good, then the classroom would be very dull. So it needs to be quite good. So the next, please. Now, the teachers must encourage the students to ask Yes, just a minute. তো আপনারা এটা প্রত্যেকে দেখতে পেলেন, যেরকমটি ম্যাম বললেন যে আপনারা এসএসটি ক্লাসে, থ্যাংক ইউ অমিত সোহেল স্যার, আই ওয়াজ জাস্ট ট্রাইং টু ডু দ্যাট। এসএসটি ক্লাস অর্থাৎ সোশ্যাল স্টাডিজ ক্লাসে আমরা কিভাবে এটাকে ব্যবহার করতে পারি। দেখুন, আমরা যখন অনলাইন ক্লাসে থাকি, যেহেতু আমরা স্ক্রিনে হয়তো সবাইকে দেখতে পাচ্ছি না, আমরা বুঝতে পারছি না তারা শুনছে কি শুনছে না, তো সামটাইম আমরা একটু মেজাজটা খিটখিটে হয়ে যায়। সেটা না হয়ে পেশেন্সের সাথে, ধৈর্যের সাথে শুনতে হবে, এবং কিভাবে আমরা একটা ক্লাসকে জয়ফুল লার্নিং এর এনভায়রনমেন্ট দিতে পারি এটা আমাদের ভাবতে হবে। যারা এসএসসি টিচার আছেন, অর্থাৎ সোশ্যাল সায়েন্সের যারা টিচার আছেন, সোশ্যাল স্টাডিজ এর টিচার আছেন, তো তাদেরকে ম্যাপটাকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে। দেখুন, জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে এটা অবভিয়াস, ইউ হ্যাভ টু ইউজ ম্যাপ, কিন্তু হিস্ট্রির ক্ষেত্রেও ম্যাপের অবদান হচ্ছে অপরিহার্য। এখানে আপনাকে ম্যাপটাকে ইউজ করতে হচ্ছে। সঙ্গে পিপিটি অনেক এভেলেবেল আছে, আমি এরকম অনেক সাইট আপনাদেরকে দেখাবো যেখানে আপনি রেডিমেড পিপিটি পাবেন। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এই অনলাইনে প্যান্ডেমিকে আমাদের মোর দ্যান 800 টিচার্স, দে অ্যাকচুয়ালি নো হাউ টু মেক পিপিটি অন দেয়ার মোবাইল ফোন অনলি, and they are using their mobile PPT and they are sharing to the students. We can share বাংলাতে, ইংরেজিতে, আরবিতে, হিন্দিতে, সব সাবজেক্টে তারা করছেন। আমি টিচারদেরই তৈরি এরকম কিছু দেখাবো, যাতে করে তারা এটা বুঝতে পারে যে এটা আপনারা বুঝবেন যে তারা এটা কিভাবে করছেন। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে তো এখানে এটাই বলা হচ্ছে যে কিভাবে আমরা এটাকে ব্যবহার করতে পারবো, এবং এটা আমরা শেয়ার করব বাচ্চাদের সাথে। বিফোর ক্লাস করতে পারি, the concept from the concept of flip learning, after ক্লাসও আমরা করতে পারি। নেক্সট, yeah, so teachers must encourage the students to ask question. এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে ছাত্রদেরকে জিজ্ঞেস করা, প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা। নেক্সট হচ্ছে ম্যানিপুলেটিভের ব্যবহার করা, অর্থাৎ ডিজিটাল যে টিএলএম এর কথা আমরা বললাম। এই লাস্ট পয়েন্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, ইন্ট্রা এবং ইন্ট্রা সাবজেক্ট ইন্টিগ্রেশন, অর্থাৎ একই বিষয়, একই অধ্যায়ের, একই বিষয়ের মধ্যে বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা, আবার ভূগোলের সাথে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের সাথে ইতিহাস, ইতিহাসের সাথে বাংলা, এর সমন্বয় সাধন করা। তাহলে একটা হচ্ছে ইন্ট্রা সাবজেক্ট, আর একটা হচ্ছে ইন্টার সাবজেক্ট। Teachers should go according to the learner's ability to grasp the day's lesson so that each learner can cope up with the lessons properly. তাহলে এবার লার্নারদের সক্ষমতা কতটা আছে, অর্থাৎ এই বয়সের শিশুরা কতটা জানে, পঞ্চম শ্রেণীর শিশু কতটা জানে, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, তাদের চাইল্ড সাইকোলজি কি, তাদের এবিলিটি কি, তাদের সামর্থ্য কি, সেই অনুযায়ী আমাদের প্ল্যানিং এরকম হতে হবে যাতে তারা এই লেসনটা প্রপারলি তারা এটাকে অর্জন করতে পারে, এই সামর্থ্যটা। Asmina ma'am, please. So it is very important that we need to encourage the students to ask questions so that they could clear their doubts. Now the teachers must use manipulatives, or else the class will become quite boring. The biggest manipulative that we have in our hand is our textbook. Now third point is very important, so that we could have a concrete knowledge, that is inter-subject and intra-subject integration during the class. Now, next one, that is teachers should encourage, should go according to the learner's ability. Now, the learners of class 5, 6, 7, 8 would have different knowledge already that they are having. So, the different students will also have different knowledges. So, it's very important that we should have we as teachers will have both knowledge so that we could cope up with the lessons every day. So next. Now,
it is very important that we have joyful learning. It should be joyful, it shouldn't be boring. Like if I would recall my own classroom, it was teacher just talking around, I'm waiting for the bell to ring so that the class would end. It shouldn't be the same in our classroom. Appreciation of the students' effort that they are giving to the classroom, they are giving to their subject, it's very important. We should appreciate, and we should have a good cooperation with the students so that it is as a basis of an encouragement for them. And of course, reward, we all love rewards. So whoever is participating, whoever the students is doing anything, we should give them reward. It will also encourage those who are not participating. This is very important part. Joyful learning. টিচারকে সবসময় যদি খুব ভার্স থাকে তাহলে কিন্তু তার মুখ দেখে ভাল লাগবে না ক্লাস করতে। এন্ড ইউ নিড টু অ্যাপ্রিশিয়েট। যদি বাচ্চারা অ্যাপ্রিসিয়েশন না পায় তাহলে তারা কিন্তু মোটিভেশন পাবে না, দে ফিল ডিমোটিভেটেড। এখন আপনি এখানে অ্যাপ্রিসিয়েশন কি করে করবেন? দেখুন আমরা কি করে অ্যাপ্রিসিয়েশন করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, আচ্ছা আপনারা আমাকে নয়, বাট আই মিন টু সে সবাইকে অ্যাপ্রিসিয়েট কি করে করতে পারি। দেখুন আমি একটা অ্যাপ্রিসিয়েটের সিম্বল দিলাম। আমি সবাইকে বলবো দেখি আপনারা করতে পারছেন কিনা, মোর অপশনে গিয়ে যে আপনারা অ্যাপ্রিসিয়েটেড সিম্বল দিতে পারছেন কিনা একবার দেখি তো। দেখুন মোর অপশনে যখন আপনারা যাবেন, দেয়ার আর সাম ক্ল্যাপ অপশন, আপনারা প্রত্যেকে ক্ল্যাপ অপশন দিতে পারেন, ঠিক আছে। তারপরে আপনারা আর কি করতে পারেন, দেখুন ক্ল্যাপ দিচ্ছেন, আর একজন দিয়েছেন, দেখুন অনেকে দিচ্ছেন, 2 জন 3 জন 4 জন। আর কি করতে পারি আমরা, ক্যান্ডি অপশন আছে, অনেক সময় আমরা লজেন্স দিতে পারি, এখান থেকে ক্যান্ডি অপশনে গিয়ে কিন্তু ক্যান্ডিও দিতে পারি ওদেরকে, ঠিক আছে। কখনো কখনো আমাদের ইচ্ছা হলো না আজকে ক্যান্ডি দেবো না, আমরা কিছু ফ্রুট দেবো, আইসক্রিম দেবো, কেক দেবো। দেখুন আমি কেক দিলাম, কেকও খেতে পারেন আপনারা, অসুবিধা কিছু নেই। দেখুন আমরা কেক দিলাম, দেখুন অনেকে লজেন্স দিচ্ছে। তাহলে অনলাইন ক্লাসেসেও কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েশন করা যায়। এখন বলবেন যে ছোট বাচ্চাদের জন্য এটা হয়, বড় বাচ্চাদের জন্য হয়, আরে একটু করে দেখুন না কেমন মজা লাগে। কেক সবার খেতে ভালো লাগে। ওই যে সৌরভ গাঙ্গুলি অ্যাড দিচ্ছে, আমারও চাই কেক, তো কেক সবাই খেতে ভালো লাগে। তো কেউ সুগার ফ্রি খাবে, কেউ সুগার দিয়ে খাবে, কেউ ভেজ খাবে, কেউ নন ভেজ খাবে, কিন্তু লাগে সবার, ভালো লাগে সবার। কেউ রাইট চিহ্ন দিচ্ছে। তো এইভাবে কিন্তু আমরা ডিফারেন্ট মোড করতে পারি। তাদেরকে দিয়ে বলতে পারি তোমরা ছোট ছোট ভিডিও বানাও, সেটাকে পাঠাও, সেটাকে আমরা অ্যাপ্রিশিয়েট করব সবাই মিলে। ছোট আমরা টোকেন দেব, কিছু আমরা তাদের গিফটের ব্যবস্থা করব। যখন স্কুল খুলবে উই ক্যান অ্যারেঞ্জ সাম গিফট, অর উই ক্যান সেন্ড ইট ভার্চুয়ালি। গিফট এখন অনেক পাওয়া যায়, টোকেন, কয়েন্স, অনেক কিছু হয়েছে। তো আমরা এরকম ভাবে তাদেরকে অ্যাপ্রিশিয়েট করতে পারি। সবাই ক্লাসের মধ্যে আনমিউট করে সবাই আমরা ফিজিক্যালি হাততালি দিতে পারি। কোনো একটা এক্সপেরিমেন্ট করে তাদেরকে বললাম যে তোমরা একটা এই কনসেপ্টের উপর এক্সপেরিমেন্ট করে ভিডিও পাঠাও তো, দেখি সেরা ভিডিও কার হয়েছে, তাকে আমি গিফট দেব। We can do the experimentation, we can engage them, we can give them award, not from physically. Award is something, আপনি বলেন এই তোর অ্যাওয়ার্ড নেই, this is your award, this is the World Cup. This is your World Cup, my dear. So this is the approach. It's all about how you are doing the cup. Mohammad Anis Sheikh is giving you World Cup. Thank you, Anis sir. So these are the things, how appreciating the students, how you are making the rapport with the students. But I'm really sorry, I'm unable to motivate these teachers. That's why it was 205. Now it has become 137. Rejal sir, make fast, please. Next slide. Yeah. So the joyful learning, appreciation, cooperation. See, always they are making something. আপনারা এটাও করতে পারেন, there is an option called breakout room. এখানে তাদের প্রজেক্ট করতে দিলেন বা ছোট ছোট গ্রুপ করে দিলেন সায়েন্সের, যে তারা একটা প্রজেক্ট দিলেন, প্রজেক্ট দিয়ে তার উপর তারা কাজ করলো, টু এনগেজ देमसेल्फ। একটা দিন সপ্তাহে তাদেরকে দিয়ে সবাইকে প্রেজেন্টেশন আপনারা করাতে পারেন। সায়েন্সের হতে পারে, সোশ্যাল স্টাডিজ হতে পারে, আর্টস হতে পারে, ম্যাগাজিন হতে পারে, হোয়াটএভার ইট ইজ। গো থিঙ্ক এন্ড দরজাটাকে খুলুন। এটা গুরুত্বপূর্ণ নয় গান্ধীজি কবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এটা গুরুত্বপূর্ণ গান্ধীজি এখন যদি বেঁচে থাকতেন কি করতেন। সো এইভাবে ভাবতে হবে যে ইনফরমেশনের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাদের ক্রিয়েটিভিটিটাকে আমরা কিভাবে বাড়াতে পারি, তাদের ইমাজিনেশনটাকে কিভাবে বাড়াতে পারি, কিভাবে তাদের ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং পাওয়ারকে বাড়াতে পারি, কিভাবে তাদের এবিলিটি টু কম্পেয়ার এই স্কিলকে বাড়াতে পারি, এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। So share. So sharing already দেখুন we have shared audio video of Samir Ahmed Siddiqui sir, অনেক সহজে আপনারা বুঝে গেছেন। আচ্ছা হোয়াইট বোর্ড তো আমরা দেখিয়েছি, ফটো ম্যাপ এটা আমরা প্রত্যেকে কম বেশি ইউজ করি, আমরা দেখাবো। পিপিটির জন্য আমি রিকোয়েস্ট করব স্মল পিপিটি আতনু স্যারকে শেয়ার করার জন্য। আতনু দেবশ্রী স্যার।
Yes, please share. Thank you, sir. So, I am Atul Bukshi from Asset. So, I am showing you a very short PowerPoint which I have prepared for a grade 5 class for food chain and about the carnivores and herbivores. And you can do this type of PowerPoint and show in your class. Okay, so I am sharing the same video, same PowerPoint. Sir, is the screen visible properly? Yes, yes, yes. And dear teachers, you can make it by only your mobile phone, microphone. We can share how to you can do it. We can share there are lots of YouTube videos. Nothing to worry about. See, while we are sharing the PowerPoint, we should not only show the PowerPoint, the slides, we have to go for explanations. Along with that, you can include some videos, you can include your own voices or podcasts inside the PowerPoint so that it would be very much joyful and very much interactive with the students. So, this is the next slide. Now, sir, is the sound audible? No, sir. 1 second, sir. Sorry. It's okay. So this thing can also happen in real life. আপনাদের কাছেও হতে পারে কোনো কারণে অডিও কাজ না করতে পারে nothing to worry Plants are about. called herbivores. Some examples are sheep, cows, deer, and elephants. They eat leaves, grasses, nuts, seeds, fruits, and many other plants. They do not have sharp teeth. They only need flat teeth for chewing. Animals that only eat other animals are called carnivores. They don't eat any plants, just meat. Lions, cheetahs, tigers, jaguars, and alligators are carnivores. These animals have sharp, jagged teeth that are great for shredding their prey. What about animals that eat both plants and other animals? What are they called? Animals like bears, pigs, skunks, and rats are called omnivores. They enjoy tasty little critters along with leaves or grasses. You could say they like a salad with their steak. Humans have similar classifications. Humans that do not eat meat are called vegetarians. Humans that do not eat any animal products are called vegans. They do not eat anything that came from an animal. This includes eggs, butter, milk, and meat. So what are you? Do you eat both plants and animals? Then you are an omnivore. Do you avoid meat? Then you are a vegetarian. Luckily for humans, we can make Please our skip dinner the video, paste sir. with seasonings Okay, or sir. sauces. Whether you are a vegan, Now, you can give some GIFs also. Inside, I have included, in place of image, I have included, I have downloaded some GIF, and that's why you can see the animation on the screen, and it will be very much, the student will be very much enchanted by seeing this type of GIFs. You can include sounds also to make it more enchanting. Thank you, sir. Okay, sir. And sir, just another thing I want to show. I have almost shown everything what can be done by a PowerPoint. If somebody is unable to download the video, then he can also like this, just this slide. He can also
get this link and paste it on the screen, and whenever he will just click on that, it will play by itself. Okay, that's all from my end. Thank you, sir. Thank you. Okay, I'm just getting a little bit of confused because the people are getting, 129. It was 205. So audio video part was there, PPT was there, whiteboard was there, photo map already you can see and share. I'm not getting on this. Next. So now we are moving to our next slide. Before that, I would like to share something যেটা আপনাদের টিচাররা করেছেন যাতে আপনাদের এই মোটিভেশনটা বাড়ে যে আমাদের টিচাররা কত সুন্দরভাবে এই কাজটা করতে পারেন এবং এটা আমি ধন্যবাদ জানাই তারা তাদের মোবাইল ফোন থেকে তাদের সামর্থ্যে যেটা করা দরকার সেটা কত সুন্দরভাবে করেছেন। এবং বাংলাতে করেছেন, এটা নয় যে ইংরেজিতে করা যাচ্ছে বা হিন্দিতে করা যাচ্ছে। It's not just a minute. Let me share this one. Yeah. তো এটা আল-আমিন মিশনের আমাদের একজন মাস্টারমশাই করেছেন। হেমতাবাদের, থ্যাংক ইউ ম্যাম স্যারকে। এটা খুবই সুন্দর করেছেন এবং মোবাইল থেকে করেছেন। আমি এটা শেয়ার করে দেবো আপনাদেরকে। বাচ্চাদেরকে দেখুন পড়াতে পড়াতে জিজ্ঞেস করছেন এগুলো কিসের ছবি। এরকমটা নয় কি খালি দেখেই যাচ্ছেন, তাদেরকে ইনভলভ করা, তাদেরকে এনগেজ করা, তাদের কাছ থেকে শোনা। স্যার ইনফ্যাক্ট মোবাইলে আরো বেশি অপশন রয়েছে ল্যাপটপের থেকে, যে আরো কত সুন্দরভাবে করা যায়। একক কাজ হিসাবে দেওয়া হয়েছে, there is a small task, see the picture and give some of the answers. The time is only 5 minutes, so actually the teacher is giving some kind of work. Now তোমাদের উত্তর মিলিয়ে নাও যে তোমরা ঠিক লিখেছো না ভুল লিখেছো, চেক ইওর আনসার্স। and then বিভিন্ন প্রকারের শিলা, আগ্নেয়, পাললিক, রূপান্তরিত। তো আমি জাস্ট স্কিপ করছি, এটা বুঝতে পারছি যে এত সুন্দর একটা কাজ করা হয়েছে। আসমিন ম্যাম অ্যানোটেশনটা দেখাবেন এরপরে, একটা ছাত্র খাতা কিভাবে আমরা দেখতে পারি। এরকম ভাবে দেখুন, এটা কোনো জায়গাতে ছবি সেটাকে পেস্ট করা হয়েছে অন্য জায়গা থেকে নিয়ে, কিন্তু কাজ খুবই ভালো। এর সঙ্গে যদি পডকাস্টটা করা যায় যেভাবে অতনু স্যার দেখালেন, এটা এক কথায় অসম। একটা চ্যাপ্টারকে এত সুন্দরভাবে, এত গ্রাস ভাবে একটা আমরা এর মধ্যে দেখাতে পারি। আমাদের এরকম অনেক কাজ আছে আমরা দেখাতে পারতাম, কিন্তু আমি চাই যে ব্রাঞ্চের টিচাররা এটা করেছেন এবং তারা করতে পারেন, তাদের দ্বারা এই কাজটা সম্ভব, এটা আমি দেখাতে চাইলাম। এখন যারা অ্যারাবিকের টিচার আছেন তারা আবার ভাববেন যে স্যার এটা তো হিসাবে সম্ভব, অ্যারাবিকে কি সম্ভব? তো তাদের জন্য একটু অ্যারাবিকের জন্য একটু দেখাতে হবে। লেট মি জাস্ট শো দ্যাট ইন কেস অফ অ্যারাবিক মাখরাজের উপরে দেখুন কত সুন্দর কাজ আমাদের এখানে হয়েছে। চলে আসছে। ওকে, আমরা বুঝে গেছি বিষয়টা, আমি আর দেখাচ্ছি না এটার উপরে, সময়টা খুব শর্ট, সেজন্য আমরা স্ক্রিন শেয়ার করে পরবর্তী জিনিসে চলে যেতে চাইছি। অনেকে প্রশ্ন আছে হাত তোলার জন্য। আমি জাস্ট আন্তরা ম্যামকে বলবো যে ইংরেজি সাবজেক্টের ক্ষেত্রে ইন্টিগ্রেশন আমরা কিভাবে করতে পারি উইথিন 1 মিনিট টু 2 or 3 মিনিটসে আপনি যদি একটু শেয়ার করে দেখাতে পারেন। আর ইউ রেডি ম্যাম? Antara ma'am. Yes. ম্যাম আপনি মিউট হয়ে আছেন। হ্যাঁ, yes. I'm just giving the access. Please ma'am continue. Post. Yes ma'am, you can share. You can share whatever you want to share. Yes, sir. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Thank you very much. Thank you very much.
এবার যদি আমি এক্স কে আর ওয়াই কে যদি ক্লিক করি আমি কত দেখতে পাবো? হোয়াটসঅ্যাপে দেখছিস তো? এই প্লিজ। হ্যাঁ, হোয়াটসঅ্যাপে Yes, ma'am. There is some noises coming. So I'm thankful to Atanu Devokshi sir. Nice sound we have got from the videos showing by him, and this is also some PowerPoint slides and about sound of music, which is a prospice from class 9. Okay, and sound of music. This is about Evelyn, and who is a Scottish percussionist, but she's deaf and dumb, but still she was a famous percussionist. Okay, so before before starting the chapter, we have given some of the pictures of a person who have some kind of inability. That means physically challenged to some extent. You can see in the slide that this is Sudha Chandran, and also another famous singer was there, and famous singer who was blind. And Sudha Chandran, we know it very well that one leg was amputated in an accident. Okay, and so this is first we can show the picture of the person, that is Evelyn Glennie, and ask the students that who is she, and even and we can also show them some Indian artists who has a kind of difficulty, but still they are very famous in their field. Next come about the writer who is written about Evelyn Glennie in the story, and the name of the author was Deborah Cowley. So here is a small sketch about Deborah Cowley. Okay, and next is about the main character of the story, who is Evelyn Glennie. You can see in the slide that the full name of Evelyn Glennie, that is Dame Evelyn Elizabeth Ann Glennie, Scottish percussionist, considered one of the world's foremost percussionists, and she is the first only full-time solo classical percussionist. It is very important, though she couldn't speak, she couldn't hear, but still she can be a solo percussionist. Okay, next, what is percussion? Okay, we are telling that percussionist, but we have to give the idea about what are the percussions exactly. Okay, so here with some pictures I'm explaining that what is percussion exactly. Okay, so percussion is the musical instrument played by striking with the hands or with a stick or beater or by shaking, including the drums. Okay, so drums, xylophone, and you can see lots of pictures are there about percussion. Okay, about percussion, that means what is the percussion exactly is. Then some of the words with images are given just to give the better understanding for the children, that so that they can understand the words far more better. Okay, so one crowd is there. Another, that Royal Academy of Music, this is also a part from the chapter, that this is also I showed them the picture of Royal Academy of Music, which was a very prestigious academy. Okay, another thing is that Scottish farm. Okay, that is also a term that is given in the book, Scottish farm, and I showed them that where is the Scotland exactly in the map, and also the Scottish farm area, the Scottish farm. Can Next, you see this? Sorry, ma'am. Sorry to interrupt. Can you see the integration here? Yes, so actually, ma'am is integrating the social studies, that is the geography and the history, with the literature. Geography. Yes. I'm showing them. I'm integrating geography with English. Okay. See this in this slide. There is a nice picture given about the Scottish farm, and here is also the city. Mainly, it is given here.
And here is also showing, here is in this also showing the actual, the next again in the next we are coming back again in the pro streets. Okay, ma'am. Thank you. I'm explaining what Sorry. is Thank you, xylophone ma'am. exactly, what type of Okay. Thank you, ma'am. musical We instrument are. is xylophone. Okay, sir. Okay. Thank you. We're just running short of time. That's why just I'm just briefing short. And some of the teachers were asking me how to integrate in English. So that's why I have invited Antara ma'am, and he has nicely done the integration in the English subject. So it can be done easily with an other subject also, because it's the difficult part is to impress the language. So I can. Okay. So now I'm just moving fast, and I'm sharing something for maths, because the math department may show that we do not have any kind of PPT on mathematics. So now you can see the PPT on maths, and there is very important thing is that the logo part is there. Yeah, this is coming. Yeah, Tanvin Samim sir, we'd like to hear from you also. Okay, so Al-AMEEN mission. So can you see this? So this is the again made by beautifully by one of our teachers, respected teachers, Mr. Noor Alam from Sugar branch. Okay, and he has done it. Can you see this? He has done it. Very beautifully done. Again from his mobile only. So these are the collections. I'm really thankful, Jazakallah khair, to all the teachers, all the respected teachers for their hard work they have done. We have completed more than 15 CPT last year, and the result is, Alhamdulillah, some of the teachers are doing very good job. So all the credit goes to our respected teachers, those have given their hard work and done a beautiful job. And for our students, for our future generation, that they are actually doing the great job. So now, so these are the things. So you're actually using the logo also. Now there's a no the bioscience part is left. So I'm just giving another example of bioscience. There is a PPT and the assignment part. In the same way, we need to give some assignment to the students so that they have this idea of this assignment of physical science or life science, whatever it is. So actually, see, can you see this? So this is Al-AMEEN mission, and giving this kind of thing, ma'am has done. Giving it's the last lesson she has completed for the CBSE of grade 7, and it can easily used for the Bengali medium students also. So these are the efforts that makes a teacher perfect. And if the animation is there, you can see the video along with this. So there's lots of things. The next, the flip learning classroom now enters. এবার আপনারা কি করলেন, তাদেরকে বললেন যে একটা হার্টের মডেল বানিয়ে দেখাও, এবং তাদের প্রেজেন্টেশন করার জন্য সপ্তাহে একদিন সময় দিবেন। তাদের এঙ্গেজমেন্ট হলো, অর্থাৎ তাদের এই যে হাইব্রিড যে ক্লাসরুমের কথা আমরা বলছি, একটা হাইব্রিড ক্লাসরুম মানে কি, মানে বাচ্চারা বসে আছে, সেখানে আমি স্মার্ট ইকুইপমেন্টস ব্যবহার করছি, সেখান থেকে অন্যরা দেখছে, এটা একটা। আরেকটা আমরা যেটা বলতে চাইছি, যা তাদেরকে দেখানো হচ্ছে তার একটা মডেল তারা তৈরি করে দেখালো, তাদের এঙ্গেজমেন্ট হলো, তার অ্যাপ্রিসিয়েশন হলো, তার রিওয়ার্ড হলো, এটাকে নিয়েও আমরা কাজ করতে পারি। অর্থাৎ যেমন ভার্চুয়ালি তারা এঙ্গেজ থাকলো, তারা ঘরের মধ্যেও কিন্তু তারা এঙ্গেজ থাকতে পারে, এবং এটা খুব সহজেই করা যায়। আমরা জানি প্রত্যেকে মাইক্রোসফটের যে আমাদের যে অ্যাপ আছে, সেই অ্যাপ ট্রান্সক্রাইব অ্যাপ দিয়ে আমরা খুব সহজেই করতে পারি। এগুলো এখন বাচ্চাদের খেলা হয়ে গেছে, তবুও এখানে যেহেতু আমরা সবাইকে ডেকেছি, উই নিড টু শেয়ার ইট। এটা ট্রান্সক্রাইব অ্যাপের মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই এটা শিশুদেরকে মানে বাচ্চাদেরকে কাজটা যে দিতে পারি, এটা লোগোকে আমরা ইনসার্ট করতে পারি, এবং সেখানে আমরা হোয়াট এভার উই আর সেইং, সো দ্যাট ক্যান বি টাইপ ভেরি ইজিলি। ঠিক আছে, সো এটা এইভাবে আমরা খুব সহজেই করতে পারি। এখানে আমরা যেহেতু জুমের একটা অ্যাড হয়ে আছি বলে সেই জন্য এটা হচ্ছে না।
Okay, so let me share you এটা আপনার ট্রান্সক্রাইব অ্যাপ, you can use this ট্রান্সক্রাইব অ্যাপ এবং আপনারা এখানে যা বলবেন সেটা খুব সহজেই এখানে টাইপ হয়ে যাবে, যেখানে আপনাদের কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। এখন তো আলহামদুলিল্লাহ টিচাররা নিজেরাই এটা করে থাকেন। I am thankful to all the teachers, they are actually doing the job beautifully. Okay. হ্যাঁ, তো এখানে আমরা যখন টাইপ করব দেখবো যে খুব সহজেই এটা হয়ে যাচ্ছে। জুমের অ্যাপে এটা ইউজ হচ্ছে বলে এখানে হয়নি, কিন্তু এটাকে সহজেই আমরা করতে পারি, এটাকে নিয়ে কোনো বিগ ডিল নয়। এই ট্রান্সক্রাইব অ্যাপ থেকে অ্যাপের মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই দেখাতে পারবো যে এটা কিভাবে শিশুদের কাছে আমরা সহজে জিনিসটাকে করতে পারি। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। Yeah, next. Okay, approach. So the approach is like the teacher's role as facilitator, as mentor, going beyond the text, scaffolding and integration, all the things already we have discussed. So I don't think so, go so much deeper. Next, please. So the environment should be in the classroom that's democratic, joyful learning, interactive learners, active learners, and the environment should be child-centric. এটা আপনারা প্রত্যেকে বুঝতে পারছেন, গণতান্ত্রিক একটা পরিবেশ হতে হবে যেখানে বাচ্চাদের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাকশন করব, ওয়ান ওয়ে লার্নিং হবে না, সবাইকে আমরা বলার সময় দেব। তার সঙ্গে হচ্ছে যে কিভাবে তারা সহজে কথা বলতে পারে, তাদেরকে কথা বলার সুযোগ দেব। কারণ একটা ক্লাসের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পার্ট হচ্ছে প্রবিং কোশ্চেন, তাদেরকে দিয়ে কোশ্চেন করাতে হবে, তাদেরকে অ্যাক্টিভ করাতে হবে এবং সার্কেলে চাইল্ড থাকবে, এটাকে মাথায় রাখতে হবে। অ্যাসাইনমেন্ট টিচার্স ইনবক্সে ঢুকবে এবং অনলাইন কারেকশন অ্যানোটেটর ইউজ করে আমরা করতে পারি। আসমিনা ম্যাম, আই এম রিকোয়েস্টিং ইউ টু প্লিজ শো দ্য অ্যানোটেশন, হাউ ক্যান উই কারেক্ট দ্য কপিজ প্লিজ। স্যার সেঞ্চুরি হতে আর একটা উইকেট পড়তে বাকি, এক উইকেট পড়লে সেঞ্চুরি হয়ে যাবে। তো মাঠে যারা শেষ অবধি টিকে থাকবে তারাই ওয়ার্ল্ড কাপ পাবে ইনশাআল্লাহ। আসমিনা ম্যাম প্লিজ শেয়ার। Sir, is the screen visible? Yes, yes. Okay. So here I can see rather everyone can see a copy of a student. Now we can. Okay, I'm checking the copy. I'll just use red because red is used commonly. So suppose he or she has done it correct. So the correct or some mistake has been there in spelling, I'll just circle the word. Okay, so if there is any mistake, we could just give double lines so that we could the students can understand that there is a mistake. We can underline in any part, right over here I'm doing. So in this way we can check the copies. Yes sir. Thank you. Please. Yeah, please slide please. Yeah, so the online assessment is there. We have an app called AL-AMEEN portal. We'll let you know later. আপনারা পরে এদেরকে বোঝানো হবে। অ্যাসেসমেন্ট অন অ্যাপ আমরা কিভাবে করতে পারি, এটা অনলাইন পোর্টালে একটা এক্সাম যখন শেষ হবে সেটা আপনারা ইজিলি করতে পারবেন। নেক্সট প্লিজ। The next slide is very very important for the newcomers. See, আগের যেটা ছিল সেখান থেকে আমরা কোথায় চলে এসেছি। আগে ছিল রিমেম্বারিং, আন্ডারস্ট্যান্ডিং, অ্যাপ্লাইং, অ্যানালাইজিং, ইভালুয়েটিং, ক্রিয়েটিং। So now this is very important. Next 1956 এটা ছিল দেখুন নলেজ। Actually it's a picture of Bloom's taxonomy. Knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, evaluation. Now the role has been changing. So it's a noun to verb. It's a knowledge, remember, comprehension, understand, application, apply, and analysis, analyze, synthesis. And now this is, can you see this? So synthesis became create and evaluation became evaluate. So from 1956 from 2001 there is a change. Can you see this? আমরা এটা নিয়ে পরে আলোচনা করব, we'll discuss it later.
The thing is that whatever the question you are giving to the students, এটা remembering question হওয়া উচিত নয়. It should not be simple recall questions. Whatever you are giving the assignment, whatever the task you are giving, please emphasis on that understanding part, the application part, the analyze part, because it's the demand of the next age. The demand of the next is the critical thinking. Their imagination, how can they imagine? So this is the part, and so the spoken English part is there, motivational class is there, all the things are happening. Useful app, you can use YouTube, Byju's, Khan Academy, Tutopia, Bangla Shikha Online, jara Banglar khetre korchen, Manocha Academy, Few School, Meditation, all are free. All are free, you can see from video, YouTube. Next. National Digital Library of India is a platform where you can see each and every textbook is there in all the languages all over the region. It can be Madhya Pradesh, it can be Uttar Pradesh, it can be West Bengal, it can be Delhi. All the things, all the videos, all the materials in an open single platform is NDLI. That is the National Digital Library of India, from which you can actually access all the things. Whatever you need, the question paper, okay, the curriculum, okay, the textbook, okay, all the thing actually you get. Swayam app is there, okay, Mobigen and the live transcribe forms app Google এ আপনারা পরীক্ষা নিতে পারেন. We have now আমরা আলামিন পোর্টালে পরীক্ষা নেব, কারণ আমাদের নিজস্ব পোর্টাল আছে, সেটা অন্যদিন আমরা দেখাবো. এক্সাম ফেয়ার স্লাইড শেয়ার হচ্ছে এমন একটা অ্যাপ যেখানে আপনি সমস্ত পিপিটি ফ্রিতে পাবেন. স্লাইড শেয়ার very very important. फ्रीते पीपीटी पाবেন, लिखবেন, टाइप করবেন, स्लाइड शेयर पीपीटी आ जाएगी. स्लाइड शेयर एक ऐसा ऐप है जो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप उसको टाइप कर सकते हैं गूगल में, तो उसमें आपको सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी जो चैप्टर आपको चाहिए. All the things are there. Your role is like DJ. You are mixing the things from here and there, but in a proper way. बिरयानी में ज्यादा अच्छा लगेगा तो ज्यादा घी डाल दिया तो बस बिरयानी खराब हो जाएगा. तो घी उतना ही डालना है जितना बिरयानी आप पका रहे हो. इसी वजह से वीडियो 20 मिनट 30 मिनट तक नहीं दिखाना है. कोई स्टूडेंट्स हमको कोई टीचर्स पूछ रहे थे, স্যার এতে তো টিচাররা ভাবছে, বাচ্চারা ভাবছে, গার্জেনরা ভাবছে আমরা ফাঁকি দিচ্ছি না. তারা ভাবতে দিন কি ভাবছে, কিন্তু আপনি ইউজ করুন সময় ধরে. যে একটা ভিডিও আমি যদি ভিডিও দেখাতে গিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট করতে গেলাম বা ভাত রান্না করতে গেলাম, এরকম করলে হবে না. আই এম সরি যদি এরকম কথা বলে থাকি, বাট উই হ্যাভ দ্যাট এক্সপিরিয়েন্স, ব্যাড এক্সপিরিয়েন্সেস. তো সেই জন্য আপনি যখন দেখছেন ভিডিও পজ করে তাদের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাকশন করুন, এবং টোটাল ডিউরেশন অফ দ্য ভিডিও ক্যানট এক্সিড মোর দ্যান 10 মিনিটস. ইটস আ ম্যাক্সিমাম টাইম লিমিট অফ 10 মিনিটস. এইভাবে বিষয়টাকে ভাবাতে হবে. ऐसे अगर आप सोच सकते हैं कि एक वीडियो चला दिया फिर चला गया, नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वीडियो तो आपको पहले भेज देना है, या तो आप क्लास का बाद भी भेज सकते हैं. जो इंपॉर्टेंट चीज है वो दिखाओ आप, बस इतना करना है. नेक्स्ट प्लीज. See, this is very important. So 60% of the total question must be comprehension and application based. मैं तो कहता हूं भाई 70% दीजिए आप, क्योंकि ऑनलाइन है, किताब खोल के बैठ जाते हैं बच्चे. तो इस हिसाब से ऐसे करना है कि आप जो भी असाइनमेंट आपको दे रहे हो ना, तो उसमें कंप्रीहेंशन ज्यादा होना चाहिए, एप्लीकेशन ज्यादा होना चाहिए, रिकॉल कम होना चाहिए. नेक्स्ट प्लीज. Okay, next one. So useful for app for assessment. After completing a chapter, you need to take an assessment on AL-AMEEN portal, WhatsApp, Forms app, live transcribe, math keyboard. इसमें आप मैथ का फॉर्मूला डाल सकते हैं, जिसमें आप जितना केमिस्ट्री की इक्वेशंस है ये भी आप ला सकते हैं. मैथ कीबोर्ड बोल के एक सॉफ्टवेयर आता है. क्लियर स्कैनर जो कैम स्कैनर के बाद है, बहुत अच्छे से आप स्कैन करके भेज सकते हैं. GCR गूगल क्लासरूम ऑप्शंस आर देयर आल्सो. तो अभी हम लोग अगला 5-10 मिनट कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह. कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? वी हैव गॉट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन? प्लीज लेट अस नो. प्लीज रेज योर हैंड. কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা হাত তুললে আমরা আনমিউট করার অপশন দেব. আর আমরা ইন দ্য মেন টাইম চ্যাটে একটা ফর্ম, একটা ফিডব্যাক লিংক দেব, আপনারা কাইন্ডলি ওতে ক্লিক করে ফিডব্যাক দেবেন. এখনো শেষ হয়নি, শেষ হওয়ার মুহূর্তে দেওয়া হবে. আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে প্লিজ.
আমি মোটা দাগে কতগুলো কথা আপনাদেরকে বলতে চাইবো। আমরা এই পার্টটাতে আবার আসছি। এই হোয়াইট বোর্ডটা আমি শেয়ার করেছিলাম। ইয়েস, তাহলে দেখুন এই হোয়াইট বোর্ডের ব্যবহারটা আপনাদের সকলকে করতে হবে। ইউ নিড টু ইউজ দিস। এন্ড আমরা আজকে কি শিখলাম? ক্লাসরুমের মধ্যে আমরা এই জিনিসগুলো শিখলাম, যে আমাদের মাইক্রোফোন কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, ভিডিও, ব্যাকগ্রাউন্ডটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনার পেছনে প্লিজ মার্জনা করবেন আমাকে আমি যদি কিছু ভুল বলে থাকি। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে গামছা ঝুলছে, লুঙ্গি ঝুলছে, এগুলো একটু অ্যাভয়েড করবো। যদি সম্ভব হয়, এখন অনেক আপডেটেড ফোনে ভার্চুয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া যায়, যেমন আমি এই মুহূর্তে দিয়ে রেখেছি। ঠিক আছে, না হলেও এমন একটা জায়গাতে বসুন যাতে কোনো জামা কাপড় পেছনে না থাকে। Please avoid this kind of things if you are taking your class from your home. So there are some clothes, hanging there, and it really looks odd. Please avoid these things. Pardon me if I say something wrong to you. So this is a classroom digital TLM, very very important. Whiteboard, PDF, PPT, images and video, and the technical issues are there. The annotation part is there, screen share part is there, and the pedagogical part already we have discussed. What the pedagogical part? So the democratic environment should be there. Democratic environment should be there, and it's a both-way communication. It's not one-way communication. It's like both-way communication, right? And integration must be there. So these are the very important thing. And the assessment is the online assessment during the class, and after the class also you can give some assessment, and the assignment part is very very important. So one is that you are using this kind of TLM, and this is very important, is that the assignment part is very important, and you need to give feedback to them also. So these are the summary. Yeah, Joyanto Roy sir wants to say something. Please sir, unmute yourself. Yeah, please unmute yourself. স্যার আমি বলছিলাম যে যে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো দেওয়া হয়, ঠিক আছে, সেই অ্যাসাইনমেন্টটা ওরা পিডিএফ ফাইলে পাঠায়। তো সেই পিডিএফ ফাইলটা চেক করার উপায় কি? মানে কোন অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করে সেই পিডিএফ ফাইলটা আমি চেক করতে পারি? পিডিএফ মানে ফাইল মার্ক করে। থ্যাংক ইউ। পিডিএফ ফাইলটাকে আপনি স্ক্রিনশট করে নেবেন। স্ক্রিনশট করে নিয়ে যেরকম ভাবে ম্যাম চেক করলেন সেরকম ভাবেই আপনি চেক করতে পারবেন। ঠিক আছে, স্ক্রিনশট করে সেটাকে আবার পিডিএফ বানিয়ে তারপর সেন্ড করা। না, আর পিডিএফ করতে হবে না। স্ক্রিনশট করেই আপনি ওটাকে যখন হোয়াটসঅ্যাপে সেন্ড করছেন, তখন হোয়াটসঅ্যাপের ডান দিকে একটা অপশন আছে, সেই অপশন থেকে অ্যাকচুয়ালি আপনি ওখান থেকে শেয়ার করতে পারেন। বুঝতে পেরেছেন? ওকে স্যার, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। আর যদি কারোর প্রশ্ন থাকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আবিদ হোসেন স্যার, ইয়েস স্যার, প্লিজ আনমিউট ইয়োরসেলফ। Sir, last Friday we come across one problem that one teacher he conducted class over mobile, and the student who has joined it, some of, I think they have just came for a minute and just abused the teacher and went back. So we are unable to track the student. So is it possible that we can get the list? You can see that what you have shown me previously in the app, that we can do it. So it is possible that we can get that list like that. Yes, so that sir, we can keep track of the things. Yes, sir. Thank you, sir. Of course, it is possible, sir, because we have the license account. Actually, we are using the license account. It is okay. I understand from license account it is possible, but from the personal mobile, is it possible to keep track of these things? Yes. See, if you are using the personal mobile or the laptop, it does not matter. What matter is that is the teacher using the license account or not? Am I clear? Okay, so it means that we have to wait that the same thing is going to repeat again in the classroom. No. We have to Sir, his question was, once again, I'm interrupting, sir. His question was, is this possible to stop this or to track the student from personal account? No. If the From personal account, it cannot be done. See, that's why we have given the license account across the schools. In case of Birbhum also, if you don't are using that in that particular class, please let us know. We will provide that. I think already we have given one. Tosif sir and Sarif sir we have better idea about that. I don't know whether they are using it or not. If they are not using it, but it can be easily tracked. Even though if the students is chatting something, some kind of abuse language to any student or teacher,
that has been also recorded. Okay, that is the idea of using the new license account. And see what happened when you have joined my class, joined today's workshop, is that there is some options, right? That what is your name, teacher, and we do same kind of thing with the students, their registration number, their father's name, their branch name. So if the student are doing something, they are not supposed to, one is supposed to change their name, because the registration is there. I know their details. And also all the things are being recorded. So if the students are doing that, so easily we can track. So please, my request is to use the license account. If there is any issue of not getting license account, please let me know. And another thing, by one license account, in simultaneously, we can use 2 classrooms at the same time in a single license account. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir, for your valuable feedback. Next one, is there anyone to ask anything? And asking indoor teachers. Indoor teachers are here or not? And the new teachers just joined at Siliguri. There was some madam, there are some teachers. Is there any question? Because I have observed yesterday's class. So I just want to know for Sonali ma'am, from Nurnehan Khan, about feedback after watching today's session, and whatever classes you have taken last day. I have observed that class. So what is the idea that you have already have from this workshop, and what is the thing do you want to change from Sonali Hawk ma'am and Nurnehan Khan? I'd like to hear from you also. Yeah, Jayanta sir. Hello, sir. Yes. স্যার বলছিলাম যে কিছু কিছু স্টুডেন্টস যারা রেগুলার ক্লাস অ্যাটেন্ড করে না, তো আমি বলছিলাম যে ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্সের কিরকম ব্যবস্থা করা যায়, যে কারা কারা অ্যাটেন্ড করছে কি করছে না, তো অনলাইন ক্লাসে সেরকম কিরকম ব্যবস্থা করা যায়? হ্যাঁ, সেটাই তো আমি প্রথমে দেখালাম, যে আমি একটা লিস্ট দেখালাম না, কতক্ষণ করছে এই এবং কম মিনিট ক্লাস করেছে তারও আমি ডিটেলস কিন্তু শেয়ার করে দিলাম। তো আপনাদেরকে ঘন ঘন যেটা ব্রাঞ্চকে করতে হবে, তাদেরকে ঘন ঘন গার্জেন মিটিং করতে হবে প্রতি 10 দিন বা 15 দিন অন্তর, এবং এই লিস্টটা নিয়ে তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে হবে। দেখুন আপনার ছেলে জয়েন করেছিল, এতক্ষণ জয়েন করেছে, এতক্ষণ চলে গেছে, এবং একজন হোস্ট থাকবে, যে হোস্ট সেই ব্যাপারটাকে কন্ট্রোল করবে, দেখবে কাদের ভিডিও অন আছে, কাদের ভিডিও অন নেই। যেটা আপনাদের ব্রাঞ্চে খুব ভালোভাবে হয়, অর্থাৎ মিলন মোড় ব্রাঞ্চে হ্যাঁ ভালোভাবে হয় আর কি। তো এটাকে এখন আপাতত আমি নিজেই হোস্ট হিসেবে ক্লাস করছি, সেই হিসেবে তো কো হোস্ট কেউ নেই, আমি নিজেই ক্লাস অ্যাটেন্ড হোস্ট হিসেবে করছি। সেটা আমি এখানে যারা প্রতিপক্ষ আছে মিলন মোড়ের, মাসুম স্যার, বকুল স্যার, সিদ্দিক স্যার, তাদেরকে বলবো, বা প্রিন্সিপাল ম্যাম, তারা এই বিষয়টাতে আলোকপাত করবেন। হ্যাঁ, শিলিগুড়ি টিচারদের কাছে আমি শুনতে চাইছিলাম, নুরনেহা খান ম্যাম, প্লিজ আনমিউট ইয়োরসেলফ and tell us some of the feedback that you have got the learnings from today's class, today's workshop. Assalamu alaikum everyone. This is Nurina Khan from AL-AMEEN mission Siliguri. I have recently joined the mission, and I'm glad that this orientation was conducted and it was really fruitful for us. And as Sir was talking about flipped classrooms, I'd like to share a picture with you all, so that it becomes more clear. So definitely we'd like to share the PPT to all of you. No, sir. I was saying that I would like to highlight something about the Bloom's taxonomy, which you had discussed in the class. So I just want to share an image with you all, so that the flipped classroom concept becomes more clear. I have a picture with me. You can share actually, ma'am. We have given the co-host permission. Let me give you the co-host permission. Actually, you can share, ma'am. Please share. Okay, sir. So this is the picture which I wanted to share. So I was talking about the flipped classroom model in Bloom's taxonomy. The creation, evaluation, and analysis and application part will be done in the inside the classroom, in classroom, and the understanding and remembering part, memorizing part, will be done outside the classroom. That is like the homework. In the traditional classroom method,
creating, evaluating, that was done outside. That was like doing it at home. But in the flipped classroom, it will be creating it, evaluation and analysis and application will be done in the classroom. Yes, ma'am. Please continue. So I hope it becomes clear with this image. Yes, yes, yes. Absolutely. Absolutely. Thank you, madam, for giving such a beautiful flipped. There is a of the traditional Yes, model, sir, there flipped is model. a comparison between the traditional and the flipped classroom. This is a flipped image, and Yes, sir. actually it is flipping. Actually, the total process is flipping. Yes, So, ma'am, if you have done, please stop sharing so that I can. Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. So this is the whole idea, and this is the beauty of a workshop. That is not the one way. So we can actually learn from you, and we have learned lots of things from our respected teachers because they are innovative themselves, and they are innovative. They are trying their level best of doing things. So that is the whole idea of doing things. And inshallah, in our next meet, or there will be people like Samir Ahmed Siddiqui Saab, people like international education like Mr. Babak Karim sir, and many more. We'd like to hear from them, and it's an ongoing learning process. Inshallah, we'll let you know. So, but before going to our next topic, there's a conclusion part. Samsul was there. That is the most difficult part. 92 already is there, member. But I would like to request Samsul sir to conclude, and also request Rajal sir to share the feedback from in the chat box simultaneously. Samsul sir, please. Yes, sir. ক্লাস নিতে নিতে যখন এরকম সংখ্যা কমে যায় তখন এরকমই মন খারাপ হয়। একদম 2 মিনিট 3 মিনিটে আপনাদেরকে কি বলবো, আমার উপরে যেটা হুকুম দেয়া হয়েছে, মানে যে এটা করতে হবে শেষে কথাটা। ব্যাপার হচ্ছে আমরা টিএলএম জানলাম, টেকনিক্যাল প্রসেস জানলাম, পেডাগজি জানলাম, মেকানিজম জানলাম, অনেক কিছু আজকে জানলাম। তো এর সঙ্গে আমি একটা জিনিস শুধু আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আপনারা সবাই আমরা জানি, সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে আসি বা আমাদের ফিজিক্যাল ক্লাসরুমে আসি, তো সেখানে যেটা দরকার এর সঙ্গে আজকে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যুগে, রোবোটিক্স দুনিয়াতে আরো বেশি করে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে হিউম্যান টাচ। অ্যাকচুয়ালি আমাদের মধ্যে যদি হিউম্যান টাচটা না থাকে, সেই স্পিরিটটা না থাকে বাচ্চাদের সঙ্গে। এখন আমি এইটা দেখতে দেখতে স্টিভ জবসের ভাষায় আমি সত্যি কথা এই কথাটা নিজেকে বলি, হয়তো এই কথাটা বলার যোগ্যতাই নেই, কিন্তু তবু বলি যে স্টিভ জবসের ভাষায় সবসময় ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত থাকতে চাই। তো আজকের এখান থেকে বহুবার জানা, বহুবার শোনা অনেক জিনিস আলোচনা হওয়ার পরও আমি নিজেকে অনেক সমৃদ্ধ মনে করলাম। আরেকটা জিনিস কানেক্ট করতে চাচ্ছিলাম। আমার ছেলে ক্লাস 4 এ পড়ে। তো তাদের ক্লাস হয়, ভার্চুয়াল ক্লাস হচ্ছে আজকে 2 বছর ধরে। আর আমিও ভার্চুয়াল ক্লাস নিয়েছি। মানে এখন তো 11-12 এর গিয়ে ক্লাস নিতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ। তো সেই মানে এই যে ব্যবস্থাপনায় আমার যেটা মনে হয়েছে, এই একটা পয়েন্ট, এক লাইনের একটা কথা, যে এর জন্য কোনো মানে a+b হোল স্কয়ারের মতো কোনো ফর্মুলা নেই। যে আমাদের ক্লাসরুম ভার্চুয়াল হোক আর ফিজিক্যালি হোক, বেশি বেশি করে আমরা মানে হিউম্যান টাচ, এটা আমার নিজস্ব কথা, হিউম্যান টাচ দেওয়ার জন্য আমরা একটু থাকি আর কি, ওয়াকিবল থাকি, আমরা একটু এই ব্যাপারটা ভাবি, এই ব্যাপারেও ইনোভেশন কিছু থাকলে সেটা হোক। আমি এখানে আজকে এই পরিসরে আর কথা বলার তো সুযোগ নেই, হয়তো 2-4টা উদাহরণ দিয়ে এটা বলাই যেতে পারতো, এবং আমি এই কথা বলার সুযোগ দিলে আপনারা অনেক বেশি ভালো সুন্দর করে উদাহরণ দিতে পারতেন। শুধু আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। আর এই কথা বলতে বলতে আমার মনে হয়েছে যে আজকে এখানে একটা মানে কি বলবো, স্পিরিট শেয়ার করতে চাই, যে কিভাবে এই কাজগুলো করা যেতে পারে, হিউম্যান টাচের কাজ। হিউম্যান টাচ থাকলে কাজটা যেমনই হোক না কেন, তো সেটা কেমন শেয়ারিং হতে পারে, সেটা হতে পারে, সেটা আমি একটু আপনাদের শেয়ার করব। আর আজকে বাই বাই করব। Basically, many people believe that development that
Sir, the voice is not coming, sir. Now it's coming. Issue. There may be some network issue, maybe. It's okay. Just before conclusion, what Sarah has told, so just I'm translating in English and Hindi that stay hungry and stay foolish, the famous quotation from Steve Jobs. And he was also telling about the human touch, about the digital learning and all the things should be there, but the human touch must be there, and the purpose of human being and the purpose of education to live together is also there. It's not about the four goals of education: learning to know, learning to be, and learning to live together is also very much important. So learning. So these are the most important things that Sir was telling. And the today's conclusion also about this thing, that whatever we have learned, tell me, I will forget. Show me, I will learn, and involve me, I will understand. That's all. Thank you for being with us. Thank you for bearing us for almost the, for the last 3 hours. And hopefully, inshallah, when we will meet or visit more, when we'll meet next, and we'd like to know from you, feel free to share anything or to know anything from us, so that in the next meeting, so we can actually go. I would like to Muhammad Mohsin Ali sir is also there, so just I forget about him. Sir, please can you unmute yourself and say something before we are saying goodbye to them? Muhammad Mohsin sir. He's not there. Okay. Thank you. Thank you once again to all the team members and all the teachers for being with us. Please fill the feedback form before leaving the program. Thank you. Thank you to all.